자, 오늘은 예배 기도에 대해서 오늘 말씀을 보겠습니다. За өнөөдөр бүгдээрээ залбирлын талаар үзнэ. 자, 우리가 앞에서 이제 말씀 또 성례에 대해서 배웠습니다. За бид нэр өмнөх хичээлүүдээр ерөнхийдөө тийм ээ үг буюу сургаал, за тэгээд ариу ёслолын талаар сурсан. 오늘 배우는 이 기도도 예배의 중요한 임무입니다. За өнөөдөр сурах энэ залбирал маань хүртэл ерөнхийдөө мөрөлт одоо маш чухал бас нэг хэсэг байна. 우리가 이 기도를 통해서 하나님께 가까이 갑니다. Бид нэр энэ залбирлаар дамжуулан бурхан руу тийм ээ ойрхон очдог. 이 기도는 하나님께 대한 예배의 한 의무입니다. За энэ залбирал бол тийм ээ бурханд хандсан маш чухал бас нэг үүрэг байгаа бурхан руу хандсан. 이 성찬의 경우는 제정돼 있죠. 성경에 제정돼 있습니다. За ариун зоог байна тийм ээ ариун зоогийн ёслол маань ерөнхийдөө Библиэлд ингээ заагаад өгсөн тогтсон ёстой. 그러나 이 기도는 자연적인 의무입니다. 자연적인 의무. харин залбирал бол энэ бол чөлөөтэй гэх юм уу? 그래서 그 이유는 기도를 통해서 인간이 하나님께 가까이 나아갑니다. Түүний одоо юу гэдэг өөрөг нь ямар өөрөвтэй бэ гэх юм бол энэ залбирлаар дамжуулан хүн төрлөختөн хүн бурхан руу ойрхон очих хэрэгтэй. ойрхон очдог. 또 우리가 이 기도 가운데서 하나님께 대한 이 경의를 표합니다. 그러니까 하나님을 높여드립니다. За тэгээд бид нэр залбирлаар дамжуулан тийм ээ бурханыг хэрхэн одоо өргөмжүүлэх хэрхэн хүндэтгэлээ одоо харуулдаг, илэрхийлж харуулдаг. 뿐만 아니라 우리가 누리는 모든 좋은 것에 대해서 우리는 하나님을 의존하고 있음을 밝힙니다. За тэгээд бас энэ бүгдээр бурханыг тийм ээ одоо энэ бүх зүйлээр одоо энэ залбирлаар дамжуулан бурханыг бас хэрхэн хүндэтгэж байгаагаа гэсэн одоо энэгээр харуулдаг. 그리고 하나님을 모든 선, 이 선의 근원으로 인정하기 때문입니다. За бас энэ одоо бурханд хэрхэн найдаж, тийм итгэж найдаж байгаагаа харуулдаг. Зөвхөн бас бурхан бол үнэхээр бүхий л тэр сайн зүйлсийн, тэр сайнны эхлэл юм а гэдгийг бид нэр хүлээн зөвшөөрдөг байна. 이런 점에서 기도는 예배입니다. Тийм учраас ийм нөхцөлөөс ийм одоо талбар дээрээс харах юм бол энэ залбирал гэдэг бол мөргөлийн нэг хэсэг юм байна. 또한 예배의 매우 큰 부분입니다. Бас залбирлын маш том одоо хэсэг байна. Биш мөргөлийн маш том хэсэг байна. 우리가 이 기도 가운데서 하나님의 이름을 거룩히 여기게 됩니다. Бид нэр энэ залбирлаар дамжуулан тийм ээ бурхны өмнө залбирахтаа бурхны нэрийг улам илүү одоо өргөмжилж өгдөг байна. өргөмжилдэг байна. 자, 그렇기 때문에 오늘 이제 우리가 이 기도에 대해서 우리가 공부를 하는데 첫 번째는 그래서 우리가 기도 준비를 철저히 해야 됩니다. За тэгвэл бид нэр залбирал бол одоо бурхны биш мөргөлийн нэг хэсэг сурсан тийм ээ тэгэх бол бид нэр залбирахын тулд маш сайн бэлдэх хэрэгтэй байна. 자, 기도 준비를 왜 철저히 해야 되냐면 예배의 모든 부분들을 하나님 앞에 바로 위치시키기 때문입니다. За тэгвэл яагаад бид нар энэ залбиралтаа бэлдэх ёстой бэ гэж юм бол энэ залбирлаар дамжуулан энэ бүхий л одоо мөрөглийг тийм ээ бүгднийг бурхан одоо бүгднийг даатдаг байна. 자, 이것은 이 기도가 예배에서 얼마나 중요한가는 성경에서 잘 표현되고 있습니다. Тэгвэл энэ Библиэд одоо хичнээн аюулгүй энэ залбирал маань хичнээн чухал юм бэ гэдгийг Библиэлд бас бичсэн байдаг. 하나님의 이름을 부르는 자가 구원을 받으리라고 했습니다. Бурхны нэрийг тийм ээ эзний нэрийг дуудагч нэг нь авралыг олох болно гэсэн байна. 이 하나님의 이름을 부르는 자 이것이 기도입니다.
Энэ бурхны нэрийг дуударч нэгэн гэж байна тийм үү? Энэ нь болохоор бурхны өмнө залбирч байгаа гэж байгаа. 뿐만 아니라 하나님을 바르게 예배하는 자를 가리키기도 합니다. За тэгээ зогсохгүй бурхны өмнө зөв одоо мөргөл өргөдөг тийм ээ өргөж байгаа хүнийг бас зааж өгөх байна. 반면에 예레미야 10장 25절에 보면 Иремьягийн 10:25 дээр харах юм бол 예레미야 10장 25절 한번 읽어보겠습니다. дээр Иремья 10:25 харъя. 예, 한번 읽어주세요. 10장 25절. За Иремья 10:25 таны мэддэггүй үндэстнүүд дээр та мөн таны нэрийг дууддаггүй ургууд дээр уур хилэнгээ та асааж учир нь тэд Яаковыг залгижээ тэд түүнийг залгин шатааж орон байрыг нь эзгүүрүүлсэн юм аа. 아멘. 여기서 기도하지 않는 것이 하나님을 예배하지 않는 것과 같은 뜻으로 쓰이고 있습니다. За энэ дээр одоо залбирдаггүй дууддаггүй гэж байна тийм ээ. Энэ дууддаггүй гэдэг утга маань юу хэлж байна гэх юм бол бурханд мөргөл өргөхгүй гэж хэлж байгаа. 이렇게 보면 이 기도가 예배의 한 부분이기도 하지만 Эндээс харах юм бол залбирал маань мөргөлийн нэг хэсэг юм шиг боловч 때로는 예배의 전체를 또 대변하기도 합니다. за тэгээд зарим тохиолдолд тийм ээ энэ мөргөл бол авши залбирал бол мөргөлийг одоо бүхэлд нь одоо илэрхийлдэг. 그래서 우리는 이 기도 가운데서 하나님의 이름을 거룩히 여겨야 하겠습니다. Тийм учраас бид нэр залбирлаар дамжуулан залбирч байхдаа тийм бурхны нэрийг улам илүү ариунаар дуудах хэрэгтэй. 왜냐하면 이 기도는 우리에게 있는 모든 것을 거룩하게 하는 요소이기 때문입니다. Яагаад гэвэл энэ залбирал бол бидэнд байгаа зүйлсийг бид нэр залбирлаар дамжуулан ариусгаж авдаг байна. 예, 디모데전서 4장 5절에 보면 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여짐이라고 했습니다. Тэгэхээр Тимотийн 4-ийн 5-р эшлэлдэр тийм бурхны үг болон залбирлаар ариусгагдана гэж хэлсэн байгаа. 자, 말씀은 사람을 거룩하게 합니다. За үг бол хүнийг ариусгадаг байна. 예, 그러나 이 기도는 그 말씀을 우리의 사용을 위해서 거룩하게 합니다. Гэхдээ энэ залбирал бол биш үг болохоор хүнийг ариусгадаг гэсэн юм. Тэгвэл залбирал болохоор тэр үгийг бидний одоо төлөө бидэнд одоо хэрэглэгдэхийн тулд бидний төлөө одоо ариун болгож өгдөг байна. 예, 그렇기 때문에 우리가 말씀을 읽을 때 그 말씀이 우리에게 거룩하게 사용되어질 수 있도록 기도해야 하는 것입니다. Тийм учраас бид нэр үгийг сонсохдоо тийм ээ одоо тэр үгийг уншихдаа эсвэл одоо үгийг сонсохдоо ариунаар ашиглахын тулд тийм ээ одоо бид нэр залбирах хэрэгтэй байна. 그래서 이 기도는 모든 것을 거룩하게 하는 매우 큰 제도입니다. Тийм учраас энэ залбирлал одоо маш одоо үгүй бүх зүйлийг ариун болгодог ариусгаж өгдөг тийм ариун болгож өгдөг маш одоо чухал нэг одоо үгүй хэсэг байна. 예, 그리고 예배에 있어서 한 중요한 의무입니다. За тэгээд мөргөлийн хувьд бол мэдээж чухал хэсэг байна. 또 이 기도는 이 세상의 모든 위대한 하나님의 일들과 그리스도의 나라의 일들에 있어서 목소리를 바랍니다. Энэ залбирал бол үнэхээр тэр бурхны улс хийгээд тийм ээ одоо бурхны өмнө бидний дуу хоолойг одоо хүргэж өгдөг байна. 그러니까 곧 세상의 모든 일들을 하나님 아래에 위치시키는 일을 하는 것입니다. Тийм учраас энэ дэлхийн ертөнцийн бүхий зүйлсийг тийм ээ бүгдийг бурхны өмнө одоо бурхны хөлд хүргэж өгдөг байна энэ залбирал. 그런 면에서 보면 모든 일들이 성도의 기도에 따라 이루어지는 것을 볼 수 있습니다. Тэр талаас харах юм бол ерөөсө бүх зүйлс бол ариун хүмүүс буюу энэ итгэгчдийн залбирлаар дамжуулан биелдэг юм а гэдгийг бид мэдж байна. 그래서 기도는 경건한 자들에게는 축복을 가져다 주고 악한 자들에 대해서는 심판을 가져옵니다. Тийм учраас залбирал маань бол
Ариун хүмүүсийн хувьд тийм ээ бурхан залбирлаар дамжуулан ёроолыг авчирч өгдөг бол харин ариун бус тийм ээ бурханлаг бус тэр гэмтнүүдийн хувьд шийтгэл авчирч өгдөг байна. 우리 성도의 기도는 악한 자들의 머리 위에 특별한 방식으로 심판이 임하게 합니다. Гадуудын итгэгч хүний залбирал бол одоо бузар муу тэр хорон муу хүмүүсийн толгой дээр онцгой тэр шийтгэлийг авчирч өгдөг. 그렇기 때문에 하나님의 이름이 기도 가운데서 거룩하게 되어지는 것입니다. Тийм учраас бурхны нэр бол залбирлаар дамжуулан тэр залбирлын явцад одоо бурхны нэрийг ариун болгож дууддаг байна. 자, 하나님의 이름은 먼저 마음의 준비 가운데서 거룩히 여김을 받습니다. Бурхны нэр эхлээд тийм ээ зүрх сэтгэлдээ бид нэр хэр биелдэж байна. Тэр биелтгэлээс эхлээд одоо ариусгагдаж, ариун гэж одоо хүндлэгдэж байдаг байна. 시편 17절, 시편 10, 시편 17절에 보면 Дуулал 10:17 дээр харах юм бол 저희 마음을 예비하시며 귀를 기울여 들으시고라고 했습니다. 10:17 дээр харах юм бол юу гэж байна гэх юм бол эзэн та даруй хүний сэтгэлийг даруй хүний хүслийг сонссон билээ зүрхийг нь батжуулж чихээ тавин сонсооч гэсэн. 그러니까 주님이 마음을 준비시켜 주시고 귀를 열어서 듣게 해 주십니다. Эзэн тийм ээ зүрх сэтгэлийг бэлдүүлж тийм ээ тэдний чихийг нээж өгөө гэж. 베드로전서 5장 8절에는 근신하라 깨어라라고 명령하고 있습니다. За 1-р Петр 5:8 дээр хэлэхдээ тийм ээ одоо сэргэг бай гэж хэлсэн байгаа. 그렇기 때문에 우리 믿음의 사람들은 그들의 기도가 지장받지 않도록 언제나 주의 깊게 살펴야 됩니다. За тийм учраас бид нар тийм ээ бидний залбирал хизээд ч гэсэн бүгдээ тийм ээ ямар нэг буруутгал авахгүй байхын тулд одоо болгоомжтой байх хэрэгтэй. 우리가 이 기도를 우리가 잘 감당해야 많은 악의 유혹을 이길 수 있습니다. За бид нар ингэж тийм ээ одоо маш сайн залбирч юугийн залбирснаар өөрсдөө тэр бузар муугийн уруу татлагаас өөрсдөө одоо сэрэмжилж болгоомжилж чадах нэ. 그렇지 않으면 우리의 이 기도를 상당히 방해받게 될 것입니다. Хэрвээ тийхгүй бол бидний залбиралд одоо маш их саад учрах болно. 그렇게 되면 우리가 이 기도에 있어서 방해가 우리가 되면 우리가 기도에서 누렸던 자유함과 담대함을 누리지 못하게 됩니다. Хэрвээ бидний залбиралд ямар нэг тийм одоо саад учрах юм бол бид нэр залбирлаар дамжуулан мэдэрдэг тэр эрэх чөлөөтэй байдал, тэр зориг байдал энэ бүх зүйлээ бид нэр мэдэрч чадхаа болно. 그렇기 때문에 우리가 이 기도가 방해받지 않도록 항상 깨어 있는 자세를 가져야만 합니다. Тийм учраас бид нар бидний залбиралд маань ямар нэгэн зүйл саад болохгүй байхын тулд бид нар үргэлж одоо сэргэг байх хэрэгтэй байна. 이것은 굉장히 중요한 일입니다. Энэ одоо маш их чухал. 그래서 우리가 우리를 잘 살펴서 기도하는 가운데 하나님의 이름을 거룩히 여길 수 있게 됩니다. Тийм учраас бид нар залбирах явцдаа тийм ээ өөрсдөө хүртэл харж за бас тэгээд залбирлаар дамжуулан бурхны нэрийг ариунаар одоо дуудаж чадах юм ба. ариунаар бодож чадах болно. 그러면 세상에서 그들의 기도를 가로막을 것이 아무것도 없게 됩니다. Хэрвээ ингэх юм бол тэр залбирлыг энэ дэлхийн ертөнцид тэр залбирал энэ дэлхийн ертөнцид тийм ээ хинч одоо саад хийж чаддаг. 그러니까 여러분들이 이 기도를 하는 데 있어서 기도를 방해하는 그런 여러 가지 것들에 대해서 그걸 여러분들이 주의하시기 바랍니다. Тийм учраас та нар залбиралт тийм ээ одоо саад болох янз бүрийн энэ дэлхийн ертөнцийн зүйлсээс одоо илүү болгоомжтой хэрэгтэй. 자, 그러면 우리가 이 기도를 위해서 마음의 준비를
어떻게 하면 잘 할 수 있을까 살펴보겠습니다. За тэгвэл бид нар залбирахын тулд тийм ээ сэтгэлээ яавал одоо сайн бэлдэж чадах вэ гэдгийг харъя. 우리가 기도를 위해 우리가 마음의 준비를 잘 하려면 우리가 먼저 우리의 삶 속에서 준비가 되어 있어야 됩니다. Тэгвэл бид нар залбирахын тулд тийм ээ одоо өөрсдийн зүрх сэтгэлээ бэлтнэ гэвэл эхлээд өөрсдийн энэ амьдралдаа илүү одоо бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Бэлтгэл хийх хэрэгтэй. 그러니까 이 첫 번째 우리가 이 삶 속에서 하나님과 우리의 이 관계가 잘 유지되어 지는 일입니다. За тэгвэл нэгдүгээрт нь юу вэ гэх юм бол бидний энэ амьдралын явцад маань тийм ээ амьдрал маань бид нар бурхан болоод бурхантай харилцах харилцаа маань маш сайн одоо холбоотой байх хэрэгтэй байна. 그러니까 만약에 우리가 이 삶 속에서 이 여러 가지 죄된 일들을 많이 이렇게 졌을 때 우리는 상당히 많은 이 죄책감을 가지게 됩니다. Тэгэхээр бид нар энэ дэлхийд амьдрах хугацаанд маш их гэм нүгэл үйлдэх юм бол бид нар үйлснийхаа хэрээр тийм ээ бид нар маш их одоо юу гэдэг гимших тэр хариуцлага юм уу тийм ээ ийм хариуцлага байдлаа одоо ойлгож ухаарах ийм одоо үйл явц биднэрт бий болдог юм. 반면에 우리가 삶 속에서 하나님과의 평화로운 그런 관계가 유지되어 있는 사람은 이 기도할 때 이 마음의 어떤 평화, 자유로움을 가지게 됩니다. За тийм эсвэргээр тийм үү бид нар энэ дэлхий дээр амьдрах хугацаанд бурхантай харилцаа маань сайн байх юм бол бид нар илүү зүрх сэтгэл маань амар амгалан бид нар илүү эрх чөлөөтэй тийм ээ сүнсний эрх чөлөөг бид нар одоо мэдэрч чадах нэ. 그러니까 우리가 하나님 앞에 나아가기 전에 무엇보다도 우리 삶을 우리가 항상 주의해야 되겠습니다. Тийм учраас бид нар ихлэд бурхны өмнө очихоос өмнө бид нар өдөр тутмын амьдралдаа хүртэл маш их болгоомжтой тийм ээ амьдрах хэрэгтэй байна. 둘째는 우리의 마음 속에 우리가 지속적으로 하나님께 의존된 존재임을 자꾸 이렇게 생각하는 일입니다. Хоёрдугаар нь тийм ээ бид нар бидний өөрсдийн зүрх сэтгэлдээ үргэлж бурхныг хүндэлж тийм ээ үргэлж бурхан байгаа шүү гэдгийг үргэлж бид нар санаж авах хэрэгтэй. 그러니까 우리의 행하는 모든 일이 하나님께 다 의존돼 있다라는 것을 우리는 인식해야 됩니다. Тэгээд бид нар үнэхээр бидний бүхий л хийж байгаа зүйл тийм ээ одоо бурхны өмнө бүгдээрээ одоо зөвхөн бурханд найдаж байгаамаа гэдгийг бид нар үргэлж бодож санаж авах хэрэгтэй. 모든 이 축복은 하나님께로부터 옵니다. Бүхий л өрөөлүүд тийм ээ бүхий л өрөөлүүд бурхнаас ирдэг. 우리가 이 태양도 얼마나 의존하고 있습니까? 태양도. Наранд хүртэл итгэж найдаж байдаг тийм ээ. 그러나 하나님은 태양보다 모든 광채보다 우리는 더 많이 하나님께 의존되어 있습니다. Тэгвэл бид наранд найдахаас илүүтэйгээр тийм үү? Илүүгээр бурханд найдаж, бурханд түшиглэж байдаг. 만일 그러한 하나님께서 우리로부터 돌이키신다면 우리는 아무 가치 없는 존재가 됩니다. Гэтэл ингэж бидний найдаж түшиглэж байдаг тэр бурхан тийм ээ биднийг орхиод биднээс нүрээ бууруулах юм бол бид нар ямар ч үн цэнгүй одоо нэгэн болж хувирхнэ. 우리 영혼이 기도를 위해 잘 준비된 영혼은 그러한 하나님을 항상 매일 매순간 의존하고 있음을 우리가 생각하는 것입니다. Тэгвэл бид нар тийм ээ өдөр бүр бидний одоо сүнс маань залбирахын тулд тийм одоо бэлтгэлтэй байх ёстой бөгөөд энэ бэлтгэл маань ингэж бэлтэж байгаа маань бид нар өдөр болгон бурханд найддаг шүү бид нар бурханд итгэдэг би бурханд найддаг гэдгийг бурхны тусламжийг одоо хардаг гэдгийг одоо үргэлж бодож өөрсдөө дотор одоо өөрсдийнхөө дотор одоо үргэлж байлгаж бодож явах хэрэгтэй. 그러니까 쉽게 말하면 우리는 하나님이 없으면 우리는 아무것도 할 수 없다라는 것을 우리는 항상 인식해야 됩니다. Тэгвэл энийг арай өөрөөр гэх юм уу тайлбарлах юм бол амархнаар тайлбарлах юм бол бид нар бурхны тусламжгүйгээр юу ч хийж чадахгүй юм а гэдгийг л маш сайн ойлгох хэрэгтэй. 그래서
데살로니가전서 5장 17절에 쉬지 말고 기도하라 이렇게 말씀하신 것입니다. Тийм учраас 1-р Теслоникийн 5:17 дээр хэлэхдээ тасралтгүй залбир гэж хэлсэн байна. 자, 이렇게 우리가 준비가 돼 있으면 이제 우리가 기도하는 바로 그 시간에 또 이제 앞에서는 우리가 기도하기 전에 준비해야 될 상황이고 이제 지금은 기도하는 시간에 준비해야 할 점들을 보겠습니다. Өмнө нь сая бид нар ярьлаа шүү дээ тийм ээ. Залбирах явцдаа тийм ээ залбирахтаа бид нар хэрхэн бэлтгэлтэй байх вэ гэж үзчихсэн бол одоо бид нар залбирахын өмнө хэрхэн одоо бэлтгэх ёстой вэ гэж үзсэн бол одоо бид нар яг залбирах явцдаа тийм ээ одоо залбирахтаа юу бэлтэх вэ гэдгийг одоо ямар бэлтгэлтэй байх ёстой вэ гэдэг дээр үзье. 그 첫째는 우리가 기도하고자 하는 그 하나님에 대해서 우리가 잘 알아야 된다라는 것입니다. Бид нар залбирах гэж байгаа тийм ээ хэн хандаж залбирах байгаа билээ тийм ээ. Тэгвэл тэр бурхан хандаж залбирах байгаа учраас бид нар бурханы талаар илүү сайн мэддэг байх хэрэгтэй. 그 세상 사람들이 그 알고 있는 그러한 막연한 그러한 신들에게 우리가 기도하는 게 아닙니다. Бид нар болохоор дэлхийн ертөнцийн хүмүүсийн одоо итгэдэг гэхүү тийм тэр одоо ямар ч мэдрэмжгүй тийм ээ ийм одоо бурханд залбирах байгаа юм бол биш ээ. 우리의 하나님은 무한하신 그러한 영광을 가지신 하나님이시다라는 것을 우리가 잘 묵상해야 됩니다. Тийм учраас бид нар бидний бурхан бол тийм ээ одоо үнэхээр агуу бөгөөд ямар ч хязгаарлалт биш бурхан юм а гэдгийг бид нар үргэлж бодож туслах хэрэгтэй, тунгаах хэрэгтэй байна. 그래서 우리가 주기도문에서도 하늘에 계신 우리 아버지여 이렇게 시작을 합니다. За тийм учраас бид нар залбирах эзний заасан гуйлт дээр залбирдаг тийм ээ тэнгэрт байгаа бидний эзэн минь ээ гэж хэлдэг байна. 예. 그와 마찬가지로 우리는 우리가 기도하는 그 하나님에 대해서 우리는 무엇보다 가장 먼저 그 하나님에 대한 깊은 묵상이 있어야 됩니다. Тийм учраас бид нар яг залбирахаа өмнө яг залбирахтаа тийм ээ бид нар хин хандан залбирч байгаа байлээ. Тэр бурханд хандан залбирч байгаа учраас тэр бурханы талаар улам илүү сайн одоо тунгааж боддог тийм ээ одоо бурханыг одоо илүү сайн бясалгаж одоо бурхантай харилцдаг байх хэрэгтэй байна. 이것은 뭐 사람마다 다르겠지만 우리가 하나님에 대해서 다 알 수는 없지만 우리가 묵상하면 묵상할수록 우리는 큰 그 하나님의 은혜에 우리는 이렇게 붙들리게 됩니다. За энэ бол хүн болгонд өөр тийм ээ харин бид нар бурханы талаар бодох болгондоо бурханы талаар тунгаан бясалгах болгондоо бид нар бурханы талаар өөр мэдрэмжийг хүн болгоны одоо хүн болгон өөр гэсэн учраас яг адилхан тийм өөр мэдрэмжийг авч бурханы талаар улам илүү их өөр тэр улам их одоо мэдлэгтэй болдог байна. 자, 그다음에 두 번째로는 구체적으로 기도의 제목들을 정리합니다. За тэгээд хоёрдугаарт нь илүү одоо юу гэдэг залбирлынхаа сэдвийг илүү маш тодорхой болгож өгөх хэрэгтэй байна. 그러니까 내가 하나님 앞에 무엇을 위해 기도하는지를 잘 정리할 필요가 있습니다. Тийм учраас бид нар бурханы өмнө залбирахтаа тийм ээ яг юуны төлөө залбирч байгаа вэ гэдгийг маш сайн тодорхойлох хэрэгтэй. 그냥 두서없이 아무렇게나 기도하는 것이 아니고 이러한 것이 마음속에 잘 정리가 돼 있어야만 합니다. Тэгвэл бид нэр яг юуны төлөө залбирч байгаагаа мэдэхгүй бурханы өмнө очих биш тийм ээ. Харин би яг юуны төлөө хэрхэн яаж залбирч байгаа вэ гэдэг маань маш их одоо нарийн бас тодорхой байх хэрэгтэй. 그렇게 해야만이 내가 이 구하는 것들이 얼마나 중요한지를 알 수 있습니다. Ингэж миний энэ гуйх гэж байгаа зүйл маань тийм ээ миний энэ залбирч байгаа зүйл маань хичнээн чухал юм бэ гэдгийг бид нэр ойлгодог. 또 나의 마음이 그것들로 인해서 감사하는 마음을 가질 수 있게 됩니다.
Харин ингэснээр миний сэтгэл тийм ээ улам тэр зүйлсийн талархаж байгаагаа одоо мэдэрдэг байна. 세 번째로는 우리가 하나님께 온전히 마음을 모아야 됩니다. Тэгээ гуравдугаарт нь бид нар одоо Бурхны өмнө залбирч байгаа учраас бүх зүрх сэтгэлээ одоо Бурханд хандуулах хэрэгтэй. 그러니까 기도하는 그 시간만큼은 세상과 완전히 떨어질 수 있도록 노력해야만 합니다. За тэр залбирах хугацаанд тийм ээ өнөхөр дэлхийн ертөнцөөс бүрэн тасарч чаддаг байх хэрэгтэй. 그게 사실은 쉽지가 않습니다. Мэдээж энэ бол тийм амар биш. 이 마음에 이 세상에 여러 가지 일들이 가득한데 Энэ зүрх сэтгэл дотор мэдээж дэлхийн 9 шидийн юм болоод зүрх сэтгэл дотор орж ирсэн байгаа тийм ээ. 그러한 마음들을 우리가 다 내려놓고 하나님 앞에 온전히 마음을 돌릴 수 있도록 우리 마음을 잘 다스려야 합니다. Тийм учраас бид нар одоо зүрх сэтгэл дотор маань 9 шидийн орж ирсэн байгаа гэсэн тийм үү. Тэгвэл яг энэ залбирлын хугацаанд энэ зүрх сэтгэл дотор байгаа дэлхийн зүйлсийг буулгаж хойш нь тавьж хаяад бүх зүрх сэтгэлээ Бурхан руу хандуулдаг байх. 그래서 이 기도하는 시간만큼은 이 세상과 아무 관계없는 사람인 것처럼 해야 합니다. Тэгвэл энэ залбирлын хугацаанд ядаж тийм ээ энэ дэлхийдээ ямар ч хамааралгүй нэгэн шиг хамааралгүй хүн шиг болох хэрэгтэй байна. 그렇게 할 때 우리는 온전히 하나님께 우리 자신을 드릴 수 있습니다. Ингэх юм бол бид нар Бурханы өмнө тийм өөрсдийгөө бүрэн өргөж чадна. 자, 그러면 이제 기도의 구체적인 내용에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. За тэгвэл бүгдээрээ одоо залбирлын агуулга ер нь ямар байх ёстой вэ гэдгийг бүгдээрээ хамтдаа үзье. 자, 이 기도의 내용 첫째는 바로 하나님의 뜻과 영광을 구하는 기도가 돼야 합니다. Нэгдүгээрт нь Бурханы хүсэл болоод Бурханы алдрын төлөө тийм ээ одоо залбирдаг байх хэрэгтэй. 자, 요한 1서 5장 14절 한번 읽어 주십시오. 요한 1서 Нэгдүгээр Иохан 5:14. Нэгдүгээр Иохан 5:14 дээр юу гэж байна гэх юм бол бид түүний хүслийн дагуу юу ч гуйсан тэр биднийг сонсдог гэдэг нь түүний өмнө бидэнд байгаа итгэл зориг юм аа. 아멘. 예, 우리가 이 간구하는 것은 하나님의 영광을 위해 간구해야 합니다. Тэгвэл бид нар ихлэд түүний алдрын төлөө гуйх хэрэгтэй байна. 또 뿐만 아니라 Тэгээд зөвхөн 우리 자신들을 위해 선하는 것. за бас бид нар өөрсдийнхөө төлөө тэр сайн юм уу зөв гуйлтыг гуйх хэрэгтэй. Зөв залбирах хэрэгтэй байна. 또 우리 형제들을 위해 이 선하는 것을 구해야 합니다. Тэгээд ах дүүсийнхаа төлөө тэр сайныг гуйж залбирах хэрэгтэй байна. 자, 예수님께서도 우리에게 가르쳐 주신 이 주기도문의 이 첫 부분을 우리가 보면 бид нар Есүсийн одоо бидний зааж өгсөн залбирал тийм ээ эсний заасан гуйлтын одоо эхний хэсгээр харах юм бол 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지리다라고 되어 있습니다. за юу гэж байна вэ гэх юм бол таны нэр ариунаар дурсагдаг тийм ээ. Тэгээд таны хаанчлал ирэх болтугай хүсэлтэн тэнгэрчигээ газар дээр биелэгдэх болтугай гэж бид нэр одоо эсний заасан гуйлтын эхний хэсэгт байдаг. 그러니까 하나님의 영광이 다른 모든 것들보다 우선이 되고 중심이 되어야 합니다. Тийм учраас Бурхны алдар тэр Бурхны нэр бол тэр бусад зүйлсээс илүүтэйгээр хамгийн одоо ихэнд байгаа зөвхөн тэр хамгийн гол чухал одоо хэсэг байх хэрэгтэй. 물론 이제 다른 것들에 대해 기도하는 것이 잘못은 아닙니다. Мэдээж өөр бусад зүйлсийн төлөө залбирах нь бол тийм ээ мэдээж буруу бол биш. 그러니까 순서적으로 우리는 먼저 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하는 자가 되어야 됩니다. Тэгвэл эхлээд бид нар Бурхны хаанчлал болоод Бурхны зөвхт байдлыг хайдаг тийм ээ ийм хүмүүс болох хэрэгтэй. 이 사람들은 이제 보통 이 어려움을 당하기 전에는 잘 기도하지 않습니다. За хүмүүс ерөнхийдөө ихэнх нь тийм ээ одоо хүн хэцүү нөхцөлд орохоос өмнө барыг залбирдаггүй. 그렇죠. 여러분들도 보면 Тийм ээ. 우리가 이제 몸이 아프든지
아니면 갑자기 어떤 큰 일이 생기면 다급하게 이제 기도하게 됩니다. За хэрвээ бид нар ямар нэгэн асуудал орох юм бол эсвэл одоо бие маань өвдөх ч юм уу эсвэл ямар нэгэн шийдвэрлэхэд хэцүү асуудал тулгарх юм бол одоо маш яаралтай бурхны өмнө залбирч хэлдэг. 우리가 이제 이런 풍랑을 이제 만나게 됐을 때 다급히 하나님을 찾습니다. За ийм хүнд хэцүү одоо юу гэдэг асуудал тулгараад ирэнгүүт маш яаралтайгаар бурхны өмнө залбирдаг. 예, 그러다 보면 이 기도의 중심 내용이 이 자신들을 위한 것이 되기 쉽습니다. За тэгээ ингээд ийх юм бол энэ залбирлын нөгөө гол цөм нь тийм үү чухал зүйл нь өөрөө өөрсдийнхөө төлөө залбирх болоод хуурчдаг. 예, 그렇죠. 지금 당장 내가 지금 급하니까 우리가 하나님의 영광을 위해서 또 교회를 위해서 기도할 겨를이 없을 것입니다. За энэ тэгдэг тийм ээ яагаад гэвэл бид нар яаралтай байгаа учраас эхлээд бурхны төлөө гуйх нөгөө нэг бурхны албаны төлөө гуйх ёстой байтал эхлээд өөрийнхөө зүйлсүүдийг одоо гяс шийдэх гэдэг одоо эхлээд өөрийнхөө төлөө одоо залбирч хэлдэг. 예, 그렇기 때문에 우리가 이 하나님의 나라와 하나님의 의를 위해서 먼저 우리가 기도해야 된다라는 것을 잘 기억해야 될 것입니다. Тийм учраас бид нар эхлээд бурхны хаанчлал болоод бурхны зөвхт байдлын төлөө залбирх ёстой шүү гэдгийг бид нар эхлээд толгоонд маш сайн суулгаж өгдөг. 오늘날 이 교회의 처지가 바다 가운데 큰 풍랑을 만나서 요동치듯 그러한 형편에 놓여 있습니다. За өнөөгийн үед бол энэ сүм чуулган бол тийм ээ одоо далайн одоо голд хөвж байгаа одоо ямар ч одоо барьцгүй тийм хэцүү нөхцөл байдалд одоо ирсэн чуулганууд байгаа. 이런 가운데 우리는 우리 자신을 위해서만이 아니라 이 교회들 가운데 나타나는 하나님의 나라를 위해 간절히 기도해야 할 것입니다. Тийм учраас бид нар эхлээд өөрсдийнхөө төлөө залбирхаас илүүтэйгээр бурхны хаанчлалын төлөө одоо залбирх тийм ээ одоо бурхан чуулганы төлөө эхлээд залбирх нь одоо чухал байна. 뿐만 아니라 이 영적인 일들이 여러분의 기도의 중심적 내용이 되어야 합니다. За тэгээд зогсохгүй энэ сүнслэг ажлууд маань тийм ээ сүнслэг зүйлс маань эхлээд та бүхний хийж байгаа зүйлсийн одоо маш чухал нэг хэсэг нь болох хэрэгтэй. 왜냐하면 이 세상의 일반적인 일들보다 영적인 일들이 하나님의 영광에 가장 가깝기 때문입니다. За яагаад гэвэл энэ дэлхийн ертөнцийн нөгөө энгийн энэ ажил төрөл одоо зүйлсүүд байна тийм ээ. Энэ маань бурхны ажлаас одоо илүү чухал биш. Харин бурхны ажил нь бол одоо бурхны ажил бол хамгийн чухал. 이 대다수 사람들은 이 기도의 전체적인 대부분의 내용들이 자신들을 위한 내용이 많습니다. За ерөнхийдөө ингээ харах юм бол ихэнх хүмүүс одоо юу гэдэг өөрсдийнхөө төлөө залбирхтаа одоо голцоо өөрсдийнхөө төлөө залбирдаг хүмүүс их. 그러니까 자신과 자신의 가정 또 자녀들이 안전하게 해주시고 또 평화롭게 해달라 하기를 대부분 그렇게 기도합니다. Надад ихэнх хүмүүс юу залбирдаг вэ гэх юм бол одоо юу гэдэг өөрийгөө болон өөр хүүхдүүдээ одоо илүү одоо юу гэдэг сайн сайхан байж за тэгээ манай гэр бүл бид нэр илүү амар амгалан байхад тусаач гэж залбирдаг. 뭐 이러한 기도도 나쁜 건 아닙니다. Мэдээж ийм залбирлал буруу юм биш. 그러나 우리가 그러한 일들보다 영적인 일들을 보다 우리가 이걸 집중해서 하나님 앞에 기도해야 할 것입니다. Тэгвэл бид нар мэдээж энэ бол нэг амар муу буруу залбирлал биш. Гэхдээ бид нар ингэж залбирхаасаа илүүгээр бурхны тэр сүнслэг ажлуудын төлөө илүү тэр залбирх нь одоо чухал байна. 예, 그러한 우리가 마음으로 기도하려면 우리의 마음이 하나님을 향하고 하나님의 사랑을 확신할 수 있기를 우리가 간구해야 합니다. Тэгвэл бид нар үнэхээр тэгж бурхны алдрын төлөө бурхны ажлуудын төлөө залбирая гэх юм бол эхлээд бидний зүрх сэтгэл хүртэл тийм ээ бурхны өмнө
байж бурхан бат итгэлтэй байгаа гэдгээ итгэдэг гэдгээ хэлээд бид нар бурханы өмнө хэлэх хэрэгтэй. 그리고 그 하나님의 그 빛나는 그 얼굴을 보기를 우리가 간절히 원하면서 기도하는 것입니다. А тэгээ бид нар бурханы тэр царай тийм ээ одоо надад харуулж өгөөч гэж одоо илүү хичээмэл гоох хэрэгтэй. 그리고 이 타락된 이 죄된 일들을 이길 수 있는 힘을 얻기를 우리가 간구하는 것입니다. За тэгээд бид нар дараа нь одоо бурханы өмнө тийм ээ одоо гим нүглийг яслахын тулд яслах хүчийг өгөөч гэж бид нар бас илүү сайн гуйх хэрэгтэй. 네, 그러니까 이러한 영적인 내용이 우리의 기도의 중심이 되어야 합니다. Энэ сүнслэг залбирлууд бол тийм ээ ийм сүнслэг зүйлсүүд бидний залбирлын гол хэсэг болох хэрэгтэй. 그러면 하나님께서 마태복음 6장에도 말씀해 주셨지만 그 외에 모든 것은 다 더해 주신다 분명히 약속했습니다. За тэгээд мэдээж Матай номон дээр байгаад гэхдээ тэрнээс гадна бүх зүйлсийг тийм ээ одоо өгөө болгоно гэж хэлсэн байгаа. 자, 그거 한번 볼까요? 마태복음 6장, Матай 6-гийн 예, 마태복음 6장 33절, 33, 예, 마태복음 6장 33절, 34절, 33, 34 Матай 예, 한번 읽어주세요. Матай 6-гийн 33, 34 бидний мэддэг шүү дээ тийм ээ. Харин эхлээд түүний хаанчлал болон түүний зөвхт байдлыг хайртун тэгвэл энэ бүхнийг та нарт нэмж өгөх болно 34. Тиймээс маргаашийн төлөө бүү санаа зов учир нь маргаашдаа санаа тавих болно өнөө өдөр бүрийн зовлон тухайн өдөртөө хангалттай гэж. 아멘. Амен. 예, 그러니까 뭘 먹을까, 뭘 입을까, 마실까 이러한 것은 이 세상 사람들의 염려다라고 했어요. Тэгвэл юу идэх вэ, юу өмсөх вэ, одоо юу уух вэ гэдэг маань энэ дэлхийн хүмүүсийн одоо санаа зовхоос ажил зүйл юм а гэж хэлсэн байгаа. 예, 우리는 하나님의 나라와 의를 우리는 먼저, 그러니까 최우선으로 우리는 구하는 것입니다. Тэгвэл эхлээд бид нар бурхны хаанчлал болоод бурхны зөвхт байдлыг тийм ээ хамгийн түрүүнд ирж хайх хэрэгтэй байна. 예, 그렇게 기도하시는 분들은 뭐 걱정이 없어요. 염려가 없습니다. За тэгвэл ингэж залбирдаг хүмүүсийн хувьд тийм ээ санаа зовох зүйл алгаа. 그러나 이 세상의 것만 구하는 자들은 늘 염려, 걱정이 따르게 되어 있습니다. Тэгвэл энэ дэлхийн ертөнцийн төлөө гуйдаг хүмүүс, дэлхийн ертөнцийн зүйлсийн төлөө гуйдаг хүмүүст бол тийм ээ байнгын санаа зовох түүнийг дагалтаж өгдөг. 자, 기도의 내용 두 번째로 보면 절대적으로 구할 것과 조건적으로 구할 것을 구분해라고 했습니다. 그러니까 절대적으로 구할 것이 있고 조건적으로 구할 것이 있습니다. Тэгвэл нэгдүгээр нь юу гэдэг вэ? Биш хоёрдугаар нь тийм ээ залбирлын унтах гэдэг агуулга гэдэг маань одоо хоёрдугаар нь юу гэх юм бол зайлшгүй тийм ээ гарцаагүй гуйх ёстой зүйл байна тийм үү? Бас тэрнээс гадна ямар нэгэн одоо нөгөө нэг нөхцөл одоо болцол ч юм уу нөхцөл ингэж тавьж одоо залбирдаг ийм одоо залбирлаас байна. 다시 말하면 өөрөөр 영적인 일들은 절대적으로 우리가 강구해야 합니다. өөрөөр хэлэх юм бол бид нар сүнслэг ажлын талаар залбирхтаа бол тийм ээ ямар ч юугүйгээр одоо шаардлагагүйгээр одоо шууд залбирх хэрэгтэй. 그러니까 이 영적인 일들은 뭐냐면 우리 죄를 용서해 주시고 또 이 죄된 것을 이기도록 우리가 기도할 때에는 조건이 없어요. 이거는 우리가 절대적으로 기도해야 됩니다. Бид нар одоо өөрсдийнхөө гим нүглийн төлөө гуйх ч юм уу өөрсдийн гим нүглийг нь өшөөж өгөөч алдаа нүглийг нь одоо уулзаж өгөөч гэж гуйхтаа бол ямар нэгэн одоо ийм шаардлага тавихгүйгээр нөхцөл тавихгүйгээр тийм ээ шууд л гарцаагүй залбирх ёстой залбирал сэдв гарцаагүй залбирх ёстой юм тэрний төлөө бол. 그러나 이제 그 외의 일들은 우리가 조건적으로 강구하게 됩니다. 조건적으로. За дараагийнх нь болохоор тэрнээс гадна яадаг вэ?
ямар нэгэн одоо шаардлага тавьж байгаа залбирлаад тийм ээ. 그러니까 이제 우리가 몸이 아플 때, 우리가 몸이 아플 때 Тиймээс бид нэр бие маань өвдөлт ч юм уу. 그러니까 우리가 몸이 아플 때 우리가 조건적으로 우리가 기도하게 됩니다. За бие маань өвдөх юм бол ерөнхийдөө хүмүүс одоо нөхцөл шаардлага тавьж одоо залбирч эхэлдэг байгаа. Би өвдөгч юм ямар нэг асуудал тулгардаг. 그러니까 주님의 기뻐하신 뜻이라면 Мгм. 나의 몸을 고쳐주소서 이렇게 기도하곤 합니다. Тийм ээ. Үнэхээр бурхан минь та хүсэх юм бол намайг эдгэж өгөөч гэж. 예, 그러나 자신의 그 남편이나 아니면 자신의 가족들의 그 영혼을 믿음으로 이끌어 달라고 할 때는 조건이 없습니다. 그죠? Харин одоо юу гэм өөрийнхөө манай нөхөр эсвэл ихнэр эсвэл өөр хүүхдүүдийн маань итгэлийг та үнэхээр удирдах өгөөч гэж залбирахдаа ямар нэг нөхцөл шаардлага тавихгүйгээр залбирч байна тийм ээ. Залбирдаг байна. 우리가 가령 이제 또 배를 타고 가다가 풍랑을 만나게 됐을 때 우리는 조건적인 기도를 하게 될 겁니다. За тэгээд өөрөөр бас яах вэ гэвэл бид нэр заваар явж ийн гэж боддог юм. Заваар явж идэх бид нэр далайн шуургатаа уулзах юм бол бурхны өмнө нөгөө нөхцөл тавьж иж тийм ээ шаардлага тавьж иж залбирдаг тэр залбирлыг хийдэг. 그러나 영적인 기도는 그런 상황에 따라서 하지 않고 오로지 주님을 위해서만이 하는 기도가 영적인 기도입니다. За тэгвэл сүнслэг залбирал гэж байх нь. Сүнслэг залбирлууд маань юу вэ гэх юм бол ерөөсөө бид нар саяны шиг ямар нэг шаардлага нөхцөл тавихгүйгээр тийм ээ шууд л залбирдаг. Тэр бурхны улсын төлөө, бурхны хаанчлалын төлөө залбирдаг ийм залбирал байдаг. 그러니까 우리는 어떤 상황에 있든지 우리는 최우선적으로 이 영적인 기도, 주님의 뜻대로 하는 기도, 이루어지는 기도를 해야 합니다. За тэгвэл бид нар ямар ч нөхцөл байсан тийм ээ ямар ч нөхцөл байдалд байсан хамгийн түрүүнд сүнслэг зүйлсийн төлөө буюу одоо ямар ч нөхцөлгүйгээр залбирдаг залбирал байх хэрэгтэй. 자, 그리고 이제 우리가 기도의 자세에 대해서 또 말씀을 드리겠습니다. За тэгвэл бид нэр дараа нь бас залбиралтаа би ямар байх ёстой бэ? Миний одоо байдал ямар байх ёстой бэ гэдгийг бүгдээрээ сурыг. 지금 이 내용들을 여러분들이 잘 알고들 계시겠지만 다시 한번 이제 우리가 점검하는 차원에서 여러분들이 들으시면 좋겠습니다. За тэгвэл бид нар энэ залбирал маань хэдийгээр бид нар мэдж байгаа ч гэсэн тийм ээ одоо бид нар дахин өөрсдөө сайн одоо баталгаа болгоод байгаарэ. 자, 그래서 이 기도의 자세에서 첫 번째는 자신이 무엇을 구하는지 분명히 알고 기도해야 합니다. За тэгвэл бид нар залбирахдаа би яг юуны төлөө хэрхэн залбирч байгаа вэ гэдгийг маш сайн мэдэх хэрэгтэй. 우리가 하나님 앞에 기도하러 나와서 내가 무엇을 구하는지 분명한 그러한 이해를 가지고 구하는 것이 필요합니다. За тэгвэл бид нар бурхны өмнө ирэхдээ тийм ээ яг юуны төлөө залбирч байгаа гэдэг маш сайн мэддэг байх нь тийм ээ одоо маш чухал аа. 그러니까 이제 다 그렇지는 않지만 이제 아이들이 보통 이제 기도하라고 하면 그냥 이제 눈만 감고 이제 그러고 가는 경우가 많습니다. За тэгээ залбирыг тэгэнгүүт л нөгөө одоо бүгдээрээ биш тийм ээ энэ болохоор хүүхдүүдийн хувьд болох юм бол за залбирыг юм бол зүгээр мэдээ байна ингээд байж байгаа хүүхдүүд байждаг. 하나님은 이제 물론 아이들이니까 그렇게 할 수는 있겠지만 그렇게 무지한 그러한 기도를 하나님은 좋아하지 않습니다. Гэхдээ бурхан хүүхдүүд болохоор тийм ээ одоо тэгсгээд өнгөрч байгаа ч гэсэн яг үннийг хэлэх юм бол ийм одоо залбирлыг тийм ээ ийм залбирал бол бурхан таатай ханддаггүй байх нэ. 그러니까 기도는 하나님과의 대화입니다. 대화. Мэдээж залбирал гэдэг зүйл бол тийм ээ бурхантай харилцах бидний харилцаа маань харилцан яриа гэж хэлж байна тийм ээ яриа маань. 여러분들이 누군가에게 말을 할 때 알아듣지 못하는 말로 막 떠들게 되면 그거는 대화가 되지 않습니다. За тэр хин нэгэн тийм ээ одоо бурхны өмнө ингээд залбирахдаа ойлгохгүй хэлээр ч юм уу тийм ээ одоо жишээлбэл нөгөө харь хэлгээд одоо ингээд ойлгож хашгираад тийм ээ ингэж залбирх юм бол үнэхээр одоо
юу гэдэг таатай биш. 그 간혹 이제 그 방언기도 하시는 분들이 있죠. 방언기도. Одоо харь хэлээр залбирдаг хүмүүс байгаа тийм ээ. 이 사람들도 알아듣지는 못하는 말을 막 떠드는데 그런 기도는 하나님도 못 알아듣습니다. Аа хүмүүс өөртөө одоо харь хэлээр ингээд залбираад ингээд хасцаад инээ тэр одоо хүмүүс ойлгож хүлээж авч чаддаг юм. Яг үүнтэй адилхан бурхан ч гэсэн одоо тийм залбирлыг хүлээж авдаггүй. 그래서 우리가 기도를 할 때 분명한 내가 기도하는 것에 대한 분명한 그러한 이해를 가지고 기도해야 합니다. Тийм учраас бид нар юу залбирлаа хүртэл тийм маш тодорхой байлгах нь одоо яг зөв залбир, зөв хэллээ залбирах юм. 그저 의미 없는 그런 아무 말이나 그렇게 하나님 앞에 내놓는 것이 기도가 아닙니다. Тэгвэл ямар ч утга учиргүй тийм ээ юу ч хамаагүй ингээ бурхны өмнө бурхан ямар ч утга учиргүй зүйлс өгдөг үг хэлчих юм уу эсвэл ямар одоо юу ч хамаагүй бурхны өмнө ингэж бас залбирч ийн гэдэг тийм ээ одоо хамаагүй залбираад байж болохгүй байх нэ. 두 번째는 전심으로 기도해야 합니다. За тэгээ хоёрдугаарт нь болохоор бурхны өмнө бүх анхаарлаа хандуулад бүх зүрх сэтгэлээсээ одоо залбирах хэрэгтэй байна. 우리 영혼의 전부를 기도에 사용해야 합니다. Тэгээд бид нар залбирахдаа ерөөсөө сүнсний хатны бүх 100% одоо бурхан руу хандаж залбирах хэрэгтэй. 그러니까 여기서 이 전심이라 함은 우리의 의지나 생각이나 또 열정, 힘 이러한 것들을 다 사용해서 기도합니다. Тэгвэл бид нар сая хэлсэн тэгээ бүх сэтгэл одоо бүх анхаарлаа хандуулад гэдэг маань юу ярьж байгаа юм бэ? Бид нар сүнсээ зүрхээ одоо сэтгэлээ бүх зүйлээ ерөөсөө 100% бурхан руу хандуулна. Одоо бурхан руу хандуулах хэрэгтэй. 그 역대하 20장 3절에 보면 이 여호사밧 왕이 여호와께로 낯을 향하여 간구했다라고 말했습니다. За 역대하 역대하 20장 3절. бидний 20 дугаар бүлэг дээр болохоор юу гэсэн бэ? Яхошафат хааны залбиралтад тэр 그러니까 여호와께 얼굴을 향해서 간구했다. бурханы одоо царайг одоо харах гэж юм одоо залбирсан гэж байгаа. 그러니까 이 표현은 전심으로 하나님을 찾았다라는 뜻입니다. За тэгвэл энэ маань болохоор ямар учиртай юм бэ гэж хэлэх юм бол бүх хүчээрээ ерөөсө бурхан руу хандсан гэсэн үг байна. 그런데 우리는 이게 기도하면서 우리 영혼이 이것저것 이렇게 왔다 갔다 하는 일이 종종 있는데 이런 일이 없어야 됩니다. За бид нэг ингээд зарим тохиолдолд угаасаа ийм бас ийм байдаг тийм ээ. Залбирч байгаа хэрнээ оюун санаа маань өөр тиймдээ өөр тал ингээд ирж очоод яваад одоо өөр зүйл анхаар хандаад байдаг тийм ээ. 그러니까 여러분들도 우리가 기도를 시작하면 이제 이런 생각, 저런 생각 이렇게 가득하게 되죠, 그죠? За бид нар ингээд яг залбирхаас суугаад одоо ингээд залбираад ихэнгүүт янз янзын бодол санаа толгой дотор орж гараад байдаг тийм ээ. 우리가 이런 생각, 저런 생각 이렇게 하다가 시간을 허비해서는 안 됩니다. Бид нар 9 шидийн юм бодоод янз янзын бодоод инээ цэрэг гэж жагаад цагийг бас дэмий өнгөрөөж бас болохгүй юм аа. 간혹 여러분들이 이 친구를 앞에 두고 이제 대화를 해야 되는데 여기 보고 저기 보고 이 소리하고 저 소리하고 하면 이 친구하고 이 대화가 되지 않을 겁니다. За энэ нь өөрөөр хэлбэл юутай адилхан юм бэ? Бидний нөгөө найз маань ирээд тийм ээ ингээд найзтайгаа ярилцах ёстой байтал 9 шидийн яриад өөр чи ийшээч нэг үсчиж өөр юм яриад тийшээч үсчиж өөр юм яриад ингээд их юм бол тэр найзтайгаа олигтой юм ярьж чадахгүй тийм үү? 그리고 그 친구는 굉장히 불쾌하게 생각할 것이고 그리고 아마 그냥 가버릴 수도 있습니다. Хэрвээ ингэх юм бол тэр найз маань юу гэдэг бидний талаар одоо буруу бодолтой болох ч юм уу эсвэл таагүй сэтгэл төрөөд бидний зүгээр бидэнтэй уулзах бодож шууд хаяа явчих магадгүй. 하물며 우리가 기도하고자 하는 대상은 친구가 아니고 높으신 하나님 앞에 우리가 나가서 우리가 기도하는 것입니다. Тийм учраас бид нар тийм ээ зүгээр нэг найзтайгаа уулзж байгаа биш. Харин бид нар тэр хамгийн дээд бурхантай уулзж байгаа учраас
бидний сэтгэл санаа маань тийм ээ оюун санаа маань энэ тэнд одоо өөр газар ирж очиод яваад байж болохгүй ах нэ. 그렇기 때문에 우리가 마음에 어떤 부담을 갖고 집중해서 하나님께 향해야 합니다. Тийм учраас бид нэр Бурхны өмнө илүү анхааралтай байж тийм ээ зүр сэтгэлтэй одоо илүү Бурхан руу хандж байгаа гэсэн тийм ээ тэр бэлтгэлтэй байж одоо залбирах хэрэгтэй байна. 우리가 구약 성경의 이 솔로몬 왕이 이 기도를 하는 중에 하나님께서 솔로몬 왕에게 내가 무엇을 하여 주기를 원하느냐 이렇게 물어보셨습니다. За бид нар мэддэг тийм үү Соломон хаан Бурхны өмнө залбирахад тийм ээ Бурхан түүнээс чи надаас юу хүсэж байна вэ гэж асуудаг. 이때 솔로몬 왕은 하나님 마음에 딱 합한 그러한 지혜를 구했습니다. Харин энэ үед Соломон хаан болохоор ерөөсө Бурхны сэтгэлд нийцсэн тэр мэрэгүү ухааныг тийм ээ одоо гуйсан. 여러분들도 하나님께서 하나님이 이 솔로몬에게 이렇게 물어보셨던 것처럼 내가 무엇을 주기를 원하느냐 이렇게 물으신다면 Тэгвэл өнөөдөр ч гэсэн та нар тийм ээ Бурхны өмнө залбирахад Бурхан Соломон хаанаас гуйсантай адилхан чи надаас юу авахыг хүсэж байна вэ гэж асуувал 대부분은 자기가 당장 필요한 것을 구할 겁니다. ихэнх хүмүүс тийм ээ эхлээд өөртөө хэрэгцээтэй зүйлсээ гуйх ба. 가령 이제 뭐 세탁기도 필요하고 냉장고도 필요하고 뭐 이런 여러 가지들을 구할 것입니다. Магадгүй тийм ээ угаалгын машин ч хэрэгтэй байна, одоо хөрвөгч хэрэгтэй байна, тийм ч юм ийм ч юм гэдэг 9 шидийн асуух ба, гуйх ба. 뭐 그런 것도 뭐 필요하겠지만 Мэдээж 정말 тийм зүйл хэрэгтэй. 중요한 것을 하나님 앞에 우리가 구해야 될 것입니다. Тэгвэл эхлээд Бурхны сэтгэлд нийцсэн зүйлсийг бид нэр ихлээд гуйх хэрэгтэй байна. 그렇기 때문에 우리가 이 기도 시간에 우리 생각이 이런저런 생각으로 배회하지 않도록 주의해야 합니다. Тийм учраас бид нар залбирлын явцад тийм ээ бидний толгой эсвэл оюун санаа бидний зүрх сэтгэл маань энэ тэнд 9 шидийн бодож тийм ээ одоо орж гарахгүй байх хэрэгтэй, болгоомжлох байх хэрэгтэй. 지금 우리는 이 세상 왕보다 더 높으신 하나님과 그 앞에 우리가 나아가는 것입니다. Бид нар энэ дэлхийн хаан биш тийм ээ. Энэ дэлхийн ноёд хаад биш. Харин ч тэрнээс илүүтэйгээр агуу тэр өндөр дээд нэгний өмнө очиж байгаа шүү дээ энэ залбирлаар дамжуулж. 세상 사람들이 볼 때는 그것이 뭐 별로 중요하지 않은 일이라 생각할 것입니다. Дэлхийн ертөнцийн хүмүүсийн хувьд бол энэ маань тийм ээ одоо тийм чухал зүйл биш ээ гэж бодож байж магадгүй. 그러나 우리는 하나님 앞에 나아가는 일이 그 세상 무슨 일보다도 중요한 일입니다. Гэхдээ бид нар энэ Бурхны өмнө очих маань тийм ээ энэ дэлхийн ертөнцийн ажлуудаас энэ дэлхийн ертөнцийн зүйлсээс маш их илүү чухал зүйл юм а гэдгийг бид нар бодох хэрэгтэй. 그리고 우리는 그분과의 만남을 좀 더 깊이 오래 만나기를 사모해야 될 것입니다. Тэгээ бид нар түүнтэй уулзахдаа тийм ээ залбирлаар дамжуулан түүнтэй уулзахдаа хормын төдийд хүү хай гэлчихгүй тийм ээ харилцаа маань илүү гүн гүнзгий байхын тулд илүү удаан одоо түүнтэй харилцах хэрэгтэй байна. 여러분들도 보고 싶은 사람, 사랑하는 사람 얼마나 오래 이렇게 함께 얘기하고 또 시간을 보내기를 좋아하지 않습니까? Та нар чинь тийм ээ бид нар хайртай хүн маань эсвэл сайн найз маань эсвэл хэн нэгэн хүнтэй тийм ээ гялс ингээд уулзаад салчихвш аль болох ингээд удаан байж хамт байж ингээд цагийг сайхан өнгөрөөхийг хүсдэг тийм үү. 그런데 이 사탄이 그러지 못하도록 기도 시간에 아주 바쁘게 그렇게 방해하는 것입니다. Тэгвэл сатан тийм ээ бид нарыг энэ харилцаагаа удаан тэр гүнзгий байдлыг эсэргүүцэж бидний залбиралд одоо саад болдог байна. 아니, 기도 시작하기 전부터 사탄은 기도하지 못하도록 역사합니다. Бүр залбирал эхлэхээс өмнө тийм ээ бид нарыг залбируулахын тулд одоо сатан саад болж байдаг. 그만큼 그 기도하는 시간이 하나님과 영적으로 아주 중요하고 긴밀한 시간이기 때문에 그런 것입니다. Тэр хэмжээгээр тийм ээ Бурхны өмнө залбирал маань
одоо маш их чухал учраас одоо ингэ сатан саад болдог. 자, 세 번째는 기도 시간에 일어나는 헛된 생각들을 버려야 됩니다. За тэгээд 3 дугаарт нь бид нэр залбирлын энэ явцад тийм ээ одоо залбирлын энэ хугацаанд 참 이게 залбирах хугацаанд нөгөө нэг дими бодол санаанууд орж ирдэг шүү дээ. 9 шидийн бодол санаа тийм. Тэднийг хаях хэрэгтэй. 이 기도 시간에 일어나는 이 헛된 생각들, 이 아브라함의 제사를 방해하러 들었던 이 새들처럼 우리의 제사를 쪼아먹습니다. Яа энэ дими хоосон бодол санаанууд тийм ээ Авраамийн өргөлийг тахилыг дахил цаад болж исэн шувууттай адилхан тийм ээ энэ бодол санаа хүртэл бидний залбирал маань хүртэл одоо ингэж саад болдог. 우리가 이 기도가 참 이 경건해야 되는데 이 헛된 생각들 때문에 이 기도가 참 이렇게 잘못된 방향으로 이렇게 나아가기도 합니다. Яа бидний залбирал маань тийм ээ илүү бурханлаг илүү тэр ариун гэх мэт сүнслэг байх хэрэгтэй байтал энэ дими хоосон 9 шидийн бодол санаанаас бодлоос болоод бидний залбирал буруу чиглэл рүү явах тохиолдол. 왜냐하면 우리 마음속에 여러 가지 그 욕심들로 가득 차 있기 때문입니다. Ягаад гэвэл бидний зүрх сэтгэл тийм ээ бидний зүрх сэтгэлдээ янз бүрийн тэр шунал хүслээр дүүрэн байдаг учраас юм байна. 네, 그래서 시편 119편 37절 Энэс дуулал 119:37 다윗이 이렇게 기도합니다. 내 눈을 돌이켜 허탄한 것을 보지 말게 하시고 주의 도에 나를 소송케 하소서. За юу гэсэн бэ гэх юм бол 119 дуулал 119:37 дээр нүдийг минь хоосон юмсыг харахаас эргүүлэн өөрийн замд намайг сэргээгээч. 아멘. 아멘. 예, 우리가 이 기도 시간에 이 헛된 이 생각들 이것들이 하나님께서 기뻐하지 않은 것이다라는 것을 잘 기억해야 하겠습니다. За бид нар тийм ээ үнэхээр энэ залбирлын цаг хугацаанд залбирах явц маань энэ хоосон дими хоосон энэ бодол санаа бол муу юм шүү буруу юм шүү гэдгийг бид нар маш сайн. 자, 그러면 우리가 그 헛된 생각들을 어떻게 막을 수 있을까? За тэгвэл бид нар яаж тийм ээ одоо энэ хоосон дими хоосон энэ бодол санаанд цаад тавьж чадах вэ? 그러니까 첫 번째는 이 기도를 아주 큰 일로 우리가 그렇게 여기는 것입니다. Нэгдүгээрт нь одоо тэр бодол санаанд саад болж байгаа залбирал маань яаж одоо бодол санаа саад болж байгаа бодол санааг яавал одоо бид нар тэрийг зогсоож чадах юм бол нэгдүгээрт нь энэ залбирал гэдэг бол агуу чухал ажил шүү, үнцэнтэй ажил шүү, энэ үнцэнтэй шүү гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. 그러니까 가령 여러분들이 이제 생활 가운데서 중요한 일 있죠. 중요한 일. 이 중요하고 어려운 일. гэж үздэг зүйлсүүд байдаг тийм ээ. 예, 그런 일 할 때는 정말 거기에만 집중해야죠. Ийм ажил байх юм бол бид нар зөвхөн тэр ажилдаа л хамаг анхаарлаа хандуулдаг юм. 가령 이제 운전을 한다. 운전을 하면은 운전하는 생각, 운전하는 일에 집중해야 되겠죠. За жишээлбэл жолоо барьж байгаа юм бол тийм ээ жолоо барьж байгаа тэрээс 100% тэр жолоо тэр зам дээр байгаа тэр өөрийнхөө удирдах машинад одоо жолоонд анхаарал хандуулах хэрэгтэй тийм ээ. 그리고 여러분들이 뭐 높은 사람을 만난다. 아니면 어떤 큰 일을 중요한 일을 한다 하면 거기에 최대한 집중하게 됩니다. За тэгээд бид нар бас өндөр одоо албан тушаалтаа чухал хүнтэй уулзах гэж байна. Эсвэл маш их чухал ажил хүлээж аваад тийм хариуцаад тэрийг хийх гэж байна гэх юм бол ерөөсө 100% тийш хамаг анхаарлаа хандуулдаг ба тийм ээ. 그렇지 않기 때문에 우리가 기도하는 가운데서 그런 여러 가지 이 헛된 생각들이 들어오게 되는 겁니다. Хэрвээ тийхгүй бол эсвэл одоо юу гэдэг тэнд анхаарлаа хандуулахгүй байх нь янз бүрийн 9 шидийн одоо бодол санаа зүйлсүүд бидний толгойд орж ирдэг байна. 그래서 이제 여러분들이 앞으로 이제 기도를 하는 시간을 정해놓고 할 때, 이 기도하는 이 시간, 이 일은 굉장히 중요한 일이다. 굉장히 큰 일을 내가 지금 하려고 한다.
라고 그렇게 정해야 합니다. Тийм учраас бид нар ингэж одоо залбирах үедээ тийм ээ залбирах гэж байгаа бол үнэхээр би одоо маш үнцэнтэй чухал зүйл хийх гэж байна. Хамгийн одоо амьдралдаа юу гэдэг хамгийн чухал зүйлийг хийх гэж байна гэсэн байдлаар тийм ээ одоо бид нар оролцох хэрэгтэй. Залбирах 네, хэрэгтэй. 그거는 너무나 당연한 일이죠. 왜냐하면 Тийм мэдээж гарцаагүй байх. 하나님을 만나는 일입니다. Яагаад вэ гэвэл бид нар бурхантай уулзах гэж байна. 그리고 하나님을 통해서 우리가 복을 받는 일이 되기 때문에 Тэгээ бас бурханаар дамжуулан бид нар өрөөгдөх, бидний өрөөгдөх зүйл учраас 우리가 기도하려는 매 순간마다 이 기도를 높은 가치를 둬야 되겠습니다. тийм учраас бид нар үнэхээр залбирах тэр хорон бүртээ энэ залбиралтад маш их өндөр одоо ач холбогдол өгч одоо энэ залбирах хэрэгтэй байна. 우리가 이제 보통 그렇게 얘기를 합니다. 제가 기도밖에 해드릴 것이 없습니다라고 이렇게 말하곤 합니다. Бид нар заримдаа хэлдэг тийм ээ бид надад одоо залбирахаас өөр хийж чадах юм алгаа гэж ярьдаг тийм ээ. 베드로도 그 성전 미문에 앉아 있는 그러한 병자에게 은과 금은 내가 없다라고 했어요. 내게 줄 은과 금은 없다. Петр ч гэсэн бас нэг дагалдагчтай нэг одоо Есүсийн шавтай хамт явж байгаа хэлдэг тийм үү. Тэр ариун сүмийн үзэгсэн таадгын одоо гадаа сууж байгаа сумгаа өвчтэй тэр хүн хэлэхдээ надад чамд алт мөнгө алгаа. 그러나 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 걸어라 하니까 그 앉은 뱅이가 일어나게 됐습니다. Гэхдээ Назарын Есүсийн нэрээр босоод алах гэж хэлэхэд тийм ээ. Гэж хэлээд түүнийг босгоход тэр сумгаа өвчтэй хүн одоо алхдаг болсон. 이것이 바로 기도의 능력입니다. Энэ бол залбирлын хүч байна. 이 세상 사람들은 기도 말고 가령 뭐 돈을 원한다든지 아니면 다른 여러 가지 도움을 원할 것입니다. Энэ жилийн хүмүүс болохоор залбирлыг хүсдэг биш тийм ээ. Одоо ямар нэг одоо мөнгө төгрөг хөрөнгө юм эсвэл одоо өөр материалын тийм тусламжийг хүсч байдаг. 그러나 우리가 줄 수 있는 것은 가장 큰 도움은 바로 하나님이십니다. Гэтэл бидний өгч чадах зүйл бол юу вэ гэвэл хамгийн агуу нэгэн бол бурхныг өгч чадах нэ. 바로 기도입니다. Энэ бол одоо залбирал. 저와 여러분이 거기에 큰 가치를 둬야 됩니다. Тийм учраас бид нэр энэ залбирал гэдэг зүйл тийм ээ залбирал бол маш их өндөр одоо үн цэнийг бид нэр өгөх хэрэгтэй. 그렇게 우리가 이 기도에 큰 가치를 여기게 된다면 헛된 생각들을 다 이길 수 있습니다. Бид нэр ингэж залбирал үнэхээр одоо өндөр ач холбогдол өгч үн цэнтэй гэж үзэх юм бол бид нэр залбирлын дунд бидний одоо толгой дотор орж ирдэг дэмий хоосон бодол санаануудад тийм ээ саад тавьж чадах болно. 이 마귀가 이 사탄이 우리 마음에 자꾸 그러지 못하도록 방해하는 것입니다. Гэтэл сатан бол тийм ээ бидний зүрх сэтгэл бидний залбирал саад болохын тулд үргэлж одоо ингэж ийм бодол санааг оруулж өгч. 예수님께서도 항상 제자들에게 말씀하셨는데 기도 외에는 이런 일을 할 수 없다라고 말씀했습니다. Тэгээд Есүс хүртэл хэлсэн байгаа тийм үү? Энэ төрлийн одоо чөтгөр юм уу тийм ээ энэ залбирлаас өөр зүйлээр гарахгүй гэж хэлдэг. 여러분들의 이전의 생각, 이 기도에 대한 생각을 완전히 바꾸셔야 됩니다. Тийм учраас та нар өнөөдөр хүртэл байсан тэр бодол залбирлын талаар бодол санаагаа бүгднийг 100% өөрчлөх хэрэгтэй. 기도가 진정으로 큰 일입니다. Залбирал бол үнэхээр одоо юу гэх агуу одоо зүйл ажил. 그래서 기도로 시작해서 하루를 시작하고 Залбирснаар тийм ээ нэг өдрийг эхлүүлдэг. 또 무슨 일을 하거나 기도하면서 하고 Юу ч хийсэн залбирангаа хийдэг. 또 기도로 하루를 마무리하는 것입니다. Тэгээд залбирлаар энэ өдрийг дуусгадаг байна. 자, 두 번째는 실패하지 않겠다는 각오로 혼신의 힘을 다해야 합니다. Тэгвэл бид нар тийм ээ ямар нэгэн алдаа гаргахгүй шүү гэж шийдээд бүх хүчээ бүх одоо
зүрх сэтгэл хамаг зүрх сэтгэлээ тийм ээ одоо зориулах хэрэгтэй. 이 한국에서는 이제 하나님이 참 이렇게 풍요롭게 하나님이 많은 걸 베풀어 주셔서 요즘에 사람들이 다이어트 하려고 그렇게 결심을 합니다. 다이어트. Бурхан одоо солонгосыг маш их өрөөгөөд тийм ээ одоо юу гэдэг бүх юм сайн сайхан болсон байгаа. Тэгээд сүүлийн үед гэх юм сүүлийн үед хүмүүс маш их одоо нэг дэглэм барьдаг болсон. 예. 너무 과분한 일이 너무 이제 많이 먹어서 먹을 게 많으니까 이제는 그걸 다시 이제 빼겠다는 말이죠. Одоо юу гэдэг маш их зүйл идсэн гэсэн үг тийм ээ. Идэх одоо янз янзын амтдан шимтэн идэх зүйл их байгаа учраас нөгөө нэг идсэн юм одоо дараа нь идэхэ болж одоо идсний хараа одоо хасах хэрэгтэй болсон тийм ээ. 네, 그래서 뭐 그런 일 외에도 이제 새해가 되면 이제 다들 결심을 합니다. 결심. За энэ одоо юу гэдэг дэглэм барихаас гадна шинэ он их хүмүүс бүгдээр шинэ онд одоо зорилго тавьдаг. 뭐 살을 뺀다든지 뭐 어떤 일을 한다든지 결심을 하게 되는데 이게 시간이 갈수록 이게 약해지게 돼요. За шинэ он эхлэнгүүт эхлээл айгүй том зорилготой тийм ээ. За би өөртөө тэдний хийх хаасна. Эсвэл за би тийм ажил хийж гүйцэтгэн. Би ингэн тийм би шийдвэр гаргаад одоо шийдчихсэн нь. Нөгөө цаг хугацаа өнгөрөх тусам нөгөө нэг гаргасан шийдвэрүүд маань одоо юу гэдэг хүчээ алдаж эхэлдэг. Гэвч одоо сүлдэж их мартагдаж эхэлдэг. 그렇기 때문에 우리가 늘 새롭게 해야 될 필요가 있습니다. Тийм учраас бид нэр энэнийг тийм ээ өдөр болгон байнгын шинжилж байх одоо шаардлагатай. 그래서 한국에서는 이 새벽 기도를 드립니다. 새벽 예배. Тийм учраас одоо өглөө өөрийн тийм ээ одоо залбирал гэж байгаа. Өглөөний залбирал. 새벽마다 기도할 때 늘 새롭게 결심되게 합니다. Өглөө болгон тэр өөрөөр тийм ээ залбирах болгон үргэлж шийдвэр гаргаж шинээр одоо шийдвэрийг шинжилдэг. 그래서 이런 결심이 이 기도가 더 기도가 되도록 이렇게 도와줍니다. Эдгээр шийдсэн зүйлс маань тийм үү шийдвэрүүд маань бидний одоо залбирал одоо дахин одоо тусаа залбирал маань одоо нэмэр болсоо гэдэг. 뭐 새벽뿐만 아니고 우리가 하여튼 혼신의 힘을 다해서 이렇게 해 나아갈 때 일이 잘 되어지게 됩니다. Бид нэр ингэж зөвхөн одоо өглөөний залбирал төдийгүй тийм ээ одоо бид нэр өөрсдийн бүх одоо зүрх сэтгэл бүх одоо оюун санаагаа тийм бүх хүчээрээ одоо бурхны өмнө залбирах бүх хүчээрээ одоо залбирдаг байх хэрэгтэй. 그래서 이 기도하는 일이 습관이 되어져야 됩니다. 습관. Тийм учраас бид нэр энэ залбирлыг өөрсдийнхөө одоо бие нэг хэсэг буюу баг ингээд зуршил болгох хэрэгтэй. 예, 특별히 이제 주의 일을 하는 종들은 특별한 이 기도하는 시간을 가져야 됩니다. Тийм учраас эзний ажил хийдэг хүмүүс бол онцгойлон тэр тусгайлан залбирах тэр цагийг гаргах хэрэгтэй. 자, 세 번째는 이 기도는 하나님의 거룩한 하나님 앞에 서는 일이기 때 서는 일임을 분명하게 우리가 알아야 합니다. Тийм учраас бид нар бас энэ залбирлаар дамжуулан тэр бурхны өмнө ариунаар тэр ариун бурхны өмнө зогсох юмаа гэдгийг бид нар маш сайн мэддэг байх хэрэгтэй. 우리가 기도를 통해서 우리가 하나님을 우리가 진정으로 보고 만나야만 됩니다. Бид нар энэ залбирлаар дамжуулан бурхантай тийм ээ одоо уулзах хэрэгтэй. 그래야만이 우리의 마음이 기도에 전념할 수 있습니다. Тэгж бид нар тийм ээ одоо тэр бидний зүрх сэтгэл маань залбир одоо бүх анхаарлаа хандуулж чадна. 살아계신 하나님과 대화하듯이 우리의 생각을 통해 우리와 교제하시는 것입니다. Бид нар амьд бурхантай тийм ээ одоо ингэ ярилцж байгаатай адилхан бид нар ч гэсэн өөрсдийн бодол санаагаараа тийм ээ одоо бурхантай бодол санаагаараа ингэж харилцдаг. 그렇기 때문에 네 번째 이 사소한 방해물들이라도 우리가 허용해서는 안 됩니다. Тэгээд дөрөвдүгээрт нь гэвэл бидний одоо залбирал тийм ээ саад болох жижиг сажиг одоо бүх шалахгүй одоо жижиг сажиг тэр саадуудыг бид нэр хүлээн зөвшөөрж болдог. 여러분들도 경험해 보셨겠지만 우리가 하나님의 일을 하려고 하면 여러 가지 일들이 항상 나타납니다.
бид нар та нар ч гэсэн бас мэдчихэж байгаа. Бид нар бурхны ажлыг хийнэ гэх юм бол байнга л янз янзын одоо саад турууд гарч ирээд байдаг тийм ээ. 그 일이 악한 일은 아닌데 이제 우리가 가령 이제 기도하는 시간을 가지려면 꼭 주위에 여러 가지 일들이 일어나서 기도를 하지 못하도록 그렇게 하게 됩니다. Бид нар мэдчихэж байгаа бурхны өмнө залбирнаа эсвэл бурхны ажлыг хийнэ гэх юм бол бид нар янз янзын жижиг сажиг үрээс ингээд асуудлууд гарч ирээд саад болоод байдаг тийм ээ. 그러므로 여러분들이 이 기도 시간에 방해되는 모든 일들을 잘 여러분들이 제어해야 됩니다. Тийм учраас та нар залбирлын цагт саад болж байгаа тийм ээ 9 шидийн тэр бүх зүйлсүүдийг одоо өөрөөсөө холдуулж одоо хаях хэрэгтэй байгаа. 그리고 다섯 번째는 이 기도에 승리케 하시는 하나님을 우리가 송축합니다. Бид нар тэгвэл залбирлыг маань тийм ээ одоо ялуулдаг гэх юм. Тэр бурхны өмнө бид нар илүү өөртөө байх хэрэгтэй. 우리가 이 기도가 잘 되어질 때 우리는 무엇보다 하나님을 찬양하는 겁니다. 하나님을 송축하는 겁니다. Бид нар юу бидний залбирал маань тийм ээ илүү сайн амжилттай болоод ирэх тусам бурхныг илүү магтдаг байх хэрэгтэй. 이를 통해 우리는 큰 유익을 얻을 수 있습니다. Үүгээр дамжуулан бид нар илүү их одоо юу гэдэг өөрсдөө илүү их тэр ашигтай гэх юм тустай байх хэрэгтэй. 지금까지 우리가 누구 때문에 우리가 이렇게 살아온 것입니까? Тэгвэл өнөөдрийг хүртэл бид нар хинний учраас юм хин өнөөдрийг хүртэл амьдарсаар тийм ээ би байсаар ирсэн бэ. 이 모든 일이 다 하나님의 은혜 아니겠습니까? Энэ бүх зүйл бүгдээрээ бурхны нэгүслийн дагуу тийм ээ. 지금도 이렇게 아직도 계속해서 이 코로나 때문에 참 어려운 가운데 있지만 бид нар одоо ч гэсэн коронавирус болоод жоохон хүнд хэцүү юм одоо нөхцөл байдалтай байгаа. 그러나 우리가 이 시간 이렇게 공부할 수 있게 된 것도 다 하나님의 은혜 아니겠습니까? Гэхдээ бид нар ингэж энэ цаг мөчид хүртэл ингэж хичээл хийж чадаж тийм ээ одоо суралцаж байгаа маань хүртэл бурхны нэгүслийн дагуу бид нар ингэж суралцаж байна. 이러한 일들이 물론 하나님께서 해주신 거지만 이러한 일을 위해서 우리 교수님들과 여러분들이 함께 기도를 많이 한 것입니다. Эдгээр бүх зүйлс маань мэдээж бурхны одоо төлөвлөгөөний дагуу тийм ээ бурхан хийсэн ажил боловч энэ бурхны ажлын төлөө мэдээж манай бүх багш нар нэг санаатаагаар нэг бодол зүрх сэтгэлтэйгээр нэг зүрх сэтгэлээр залбирцгаасан байгаа. 그러니까 우리는 더 많이 하나님을 송축해 드려야 합니다. Тийм учраас бид нар илүүгээр тийм ээ бурхныг илүү ихээр одоо магтах хэрэгтэй байна. 그러니까 우리가 기도를 많이 할수록 하나님을 더 송축하게 되고 그러면 우리는 더 많은 도움을 우리는 얻게 되는 것입니다. Бид нар илүү ихээр тийм ээ бурхныг магтаж бурхныг алдаршуулах юм бол түүгээр дамжуулан илүү их тэр ивэлийг илүү их өрөөдийг бурхнаас авах болно. 자, 그런데 문제는 이 그리스도인들이 좀처럼 이렇게 자라나지 못하는 이유가 있습니다. Гэхдээ бас Христэд итгэгч нарын хувьд тийм ээ бас сайн өсөж чаддгүй тэр шалтгаан бас байдаг. 그 이유가 첫째는 바로 하나님이 우리에게 주신 그 은혜를 깨닫지 못하기 때문입니다. Тэгвэл тэр шалтгаан нь юу юм бэ гэвэл бурхан биднэрт өгсөн ивэл нэгүслийг тийм ээ сайн ойлгож чаддгүй байна. 그리고 그 은혜에 대해서 감사하지 않기 때문에 하나님께 영광을 돌리고 있지 않기 때문에 믿음이 자라나지 못하는 것입니다. Бурханы өгсөн тэр ивэл нэгүсэл талархаж тийм ээ түүнд алдрыг өгч чадахгүй байгаа учраас тэр итгэлээр өсөж чадахгүй байна. 자, 가령 우리가 이렇게 나무들을 키운다고 생각해 봅시다. 나무. 집 앞에다 이렇게 나무를 키운다. Тэр мод тарьж байна гэж бодоод үзье. 그런데 갑자기 막 송충이 떼가 몰려들었어요. 송충이 때 벌레가 갑자기 그 나무에 벌레들이 막 이렇게 몰려들었습니다. За гэтэл гинт одоо нөгөө нэг
хорхоо юу гэдэг тэр мод руу манай дээр орсон. 그래서 그 벌레 때문에 예, 여러 개의 나무가 이렇게 병을 얻었어요. 자라나지 못하고 있습니다. Наадс нөгөө тарьсан мод маань тэр хорхооноос бодоод өвчлөөд тийм ээ одоо өвчлөөд сайн ургах чадахгүй байна. 그런데 그 중에서 잘 자라는 나무가 있는 거예요. 잘 자라는 나무가 다 병들었는데. Бүх мод олон мод нь ингээд одоо өвчлөсөн байхад сайн ургаж байгаа тийм ээ одоо бас мод байдаг хажууд нь. 그때 주인은 그 잘 자라난 나무들을 보고서는 굉장히 기뻐하실 것입니다. Тэрээ тэгхийн бол тэр эзэн нь тийм мод тарьж байгаа эзэн нь тэр сайн ургаж байгаа модоо хараад илүү их баярлдаг. 그러니까 우리 기도가 그와 같다는 거예요. Тийм учраас бидний залбирал яг үүнтэй адилхан юм а гэсэн үг байна гэж байна. 그러니까 우리는 이 세상의 이 죄악들로 인해서 다 병들 수밖에 없어요. Бид нэр энэ дэлхийн гин нүглээс болоод өвчлөхөөс өөр одоо арга биднэрт байхгүй. Бид бүгд өвчлөдөг. 그러나 그 가운데 간절히 하나님 앞에 기도하고 하나님의 말씀을 사모하고 그래서 그러한 죄악들에서 이겨낸 그러한 성도들을 통해서 하나님이 기뻐하시는 겁니다. За тийм учраас бурхан тийм ээ үнэхээр мэдээж тэр сайн байж чадахгүй байгаа итгэгчнэрийг хараад бурхан мэдээж санаа зовдөг. Харин тэр сайн амжилттай байгаа, тэр сайн өсөж байгаа итгэгчнэрийг хараад бурхан илүү их одоо баярлаж байдаг байна. 그러니까 아까 그 나무에 그 벌레들이 붙어서 이렇게 나무를 헤아듯이 우리가 기도 시간에 이런 헛된 생각들이 우리를 자꾸 망치게 하는 것입니다. За модны тимэтэр 60 фут буюу тэр одоо хорхоо шавж идэж өвчлүүлдэг бол биднийг залбирах үед тэр залбирлын дундуур нь саад болгон тул 9 шидийн тэр бодол санаа орж ирж бидний залбирал маань одоо саад болж байна. 자, 그런 중에 큰 바람이 불면 이 벌레들이 떨어지게 됩니다. Мэдээж тэр одоо модыг өвчлүүлж байгаа одоо өт хорхоо тийм одоо маш их шуурга салхинд одоо тэр 60 фут одоо авгалдаа идэх модноос ундаг. 이것이 하나님의 자비로우심입니다. Энэ бол тэр бурхны нэгүсэл. 우리가 온전히 하나님 앞에 기도하도록 하나님이 바람을 통해서 그 벌레들을 떨어뜨리게 해주신 것입니다. Бид нарыг бурхны өмнө тэмээ 100% хандаж бурхан руу хандаасаа гэсэндээ бурхан тэр модны навчин дээр тэр мөчр дээр одоо наацсан байгаа 60 фут ч юм уу тэр авгалдаануудыг тэр бурхан одоо маш хүчтэй салхиар унгаадаг байгаа. 이것이 성령의 역사입니다. Тэгвэл энэ маань бидний хувьд бол ариун сүнсний ажил юм аа. 우리 마음에 헛된 것을 이길 수 있는 힘을 주십니다. Бидний зүрх сэтгэл байгаа тэр хоосон зүйлсийг ялах тэр дими хоосон зүйлсүүдийг бодол санаануудыг ялах тэр хүчийг өгч байдаг. 그래서 우리는 이것으로 인해서 하나님을 송축하는 것입니다. Тийм учраас бид нэр үүгээр дамжуулан бурхныг магтаж байдаг юм аа. 자, 우리가 하나님께 영광을 돌리기 위해서 이제 계속 보고 있는데 더 중요한 것은 이 성령의 숨결이 깃든 기도를 하라. 그러니까 성령의 인도하심으로 기도하라. За бид нар бурханд алдрыг өргөж тийм ээ бурхны алдрыг өргөн залбирахын тулд бид нар эхлээд ариун сүнсээр удирдуулсан тийм ээ ариун сүнсээр хөтлөгдсөн ийм залбирлыг 그러니까 우리의 기도에 성령의 역사가 있어야 됩니다. 성령의 역사. залбиралд бол тийм ээ ариун сүнсний ажил байх хэрэгтэй. 로마서 8장 26절에 보면 성령께서 우리 연약함을 도우신다고 했습니다. За Ром 8:26 дээр хамт сүнс бидний суулж байгаа байдал тусалдаг гэж байна. 이 성령께서 도우신다라는 이 의미는 그러니까 단순한 도움이 아니에요. За тэгвэл ариун сүнсний тэр буюу тэр сүнсний тусламж гэдэг нь зүгээр нэг энгийн нэг тусламжийг хийж байгаа юм биш ээ. 그러니까 성령의 도우심이 있어도 되고 없어도 되고 하는 문제가 아니다라는 말입니다.
Тэгвэл энэ маань өөрөөр хэлэх юм бол ариун сүнсний тэр тусламж тийм ээ тэр одоо сүнсний тусламж надад байсан чи яах вэ? Байхгүйсэн чи яах вэ гэж тийм ээ одоо хэлж болохгүй зүйл байна. 가령 우리가 큰 어떤 통나무를 들어야 된다라고 생각해 봅시다. За бид нар тэгвэл маш том одоо гуйлан модгүй тийм ээ тийм модыг өргөх хэрэгтэй болсон гэж бодъё. 이 나무가 너무 크기 때문에 혼자 들 수 없어요, 도저히. Тэр гуйлан мод маань хит том учраас бид нар түүнийг өргөж чадахгүй. 이때 돕는다는 말은 나 혼자 할 수 없는데 도와줘서 이거를 들어 올릴 수 있게 되었다라는 말입니다. Тэгвэл энэ үед маань тийм ээ биднэрт тусалж байгаа зүйл бол хин нэгэн биднэрт тэгээд одоо тэр гуйлан модыг өргөж ингэж тусалж өгч байгаа маань. 그러니까 성령이 우리를 도우신다는 말씀은 우리는 너무 연약해서 하나님 앞에 나아갈 수 없어요. Ингэж тийм ээ ариун сүнсний тусламж хүртэл яг ингэж илэрхийлж болно. Бид нэр өөрсдөө сул дорой учраас бид нар бас бурхны өмнө өөрсдөө хүчээр очиж чадахгүй хүмүүс байна. 그런 가운데서 우리가 하나님을 바라보고 간절히 기도할 때 Тэгвэл энэ нөхцөл байдалд бид нар бурхан руу хандан бурхны өмнө залбирахад 성령께서 도와주셔서 우리를 붙잡아 주셔서 우리가 들어 올릴 수 있도록 하나님 앞에 나아갈 수 있도록 이렇게 도와주시는 것입니다. харин ариун сүнс тийм ээ бид нар бурхны өмнө очиж залбирч чадахгүй юм бол ариун сүнс тусдаж бид нар ариун сүнсний тусламжтайгаар бурхны өмнө очиж чадах юм аа. 이 성령님은 이와 같이 우리의 연약함을 도와주십니다. Тийм учраас ариун сүнс яг үүнтэй адилхан бидний сул дорой байдалд тусалж өгдөг. 심지어는 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해 기도해 주신다라고 했어요. За тэгээд тэр бүр тайлбарлахдаа тийм ээ тэр үгээр сүнс өөрөө үгээр илэрхийлшгүйгээр яолон байж бидний төлөө зуучлан гуйдаа гэж хэлсэн байгаа. 자, 로마서 8장 27절, 28절 한번 읽어 주십시오. 27절 8절. 네, 로마서 8장 27절, 28절. За Ром 8-ийн 27 28 дугаар ишлэл. Ром 8-ийн 27 28 дугаар ишлэл. Сүнсний бодол санаа юу болохыг зүрхнүүдийг нэвтрэгч нь мэддэг. Яагаад гэвэл тэр бурхны хүслийн дагуу ариун хүмүүсийн төлөө зуушлан гуйдаг юм. Бурхныг хайрладаг түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүс тохиолддог бүхий зүйл эцэстээ тэдний сайн сайхны төлөө байдаг гэдгийг бид мэднэ. 아멘. 26절도 한번 읽어 주세요. 26절. 22 дугаар ишлэл нь Үүнчлэн мөн сүнс бидний сул дорой байдалд тусалдаг. Учир нь яаж залбирах ёстойгоо бид мэддэг. Харин сүнс өөрөө үгээр илэрхийлшгүйгээр яолон байж бидний төлөө зуучлан гуйдаг. 아멘. 우리가 알지 못하는 바 이 성령께서 친히 기도해 주신다라고 했습니다. За биднийг мэдхгүй байхад бид нар яаж залбирах ёстойгоо мэдхгүй байхад ариун сүнс тэр сүнс өөрөө үгээр илэрхийлшгүйгээр яолон байж бидний төлөө гуйдаг гэж хэлсэн. 자, 그렇다면 성령이 우리와 함께 하는지 우리가 어떻게 알 수 있는가? Тэгвэл бид нар энэ ариун сүнс бид нартай хамт байгааг яаж мэдчих чадах юм бэ? 자, 그것은 하나님의 영이 우리를 하나님께로 이끌어 나아갈 때 우리의 기도가 정말 달콤하고 즐겁게 되는 것입니다. Тэгвэл бид нар бидний тийм бурхны сүнс биднийг удирдан бурхны өмнө авчрахад бидний залбирал маань тийм илүү сайхан илүү одоо 그러니까 үр дүнтэй байна. 이 성령이 함께하는 그 기도는 계속 기도하게끔 하는 거예요. 우리가 기도하지 않으면 안 되게끔. Тэгвэл ариун сүнсээр хөтлөгдсөн залбирал гэдэг маань юу юм бэ гэх юм бол ерөнхийдөө бид нэр залбирахгүй л болохгүй мэт тийм ээ ингээд байнга тасралтгүй одоо тэр залбираад байдаг байна. 여러분 생각해 보세요. 기도했는데 기도가 너무 힘들기만 하고 아무 기쁨도 없고 하면 우리가 기도할 수 없습니다. За бид нэр бодоод үзэх юм бид нар залбирах гэсэн чинь залбирал маань болж өгөхгүй. За тэгээд зогсохгүй бидний зүрх сэтгэлсэн нэг тийм баяр хөөр байх юм бол
бидний залбирал ягаад ч юм угаасаа болдгоо байна. 그러나 우리가 쉽진 않지만 우리가 힘써 기도할 때 그 성령이 함께 하는 것을 우리가 깨닫게 되면 그땐 우리가 너무나 그 은혜, 하나님의 큰 은혜를 맛보게 되는 것입니다. Гэхдээ бид нар тийм ээ үнэхээр үүтэй 무슨 다시 말해 주세요. 예. 우리가 힘써서 기도할 때 Бид нар илүү одоо хүчтэйгээр залбирах үед 성령께서 함께 하심으로 인해서 ариун сүнс биднэртэй хамт байж 우리를 위로해 주시기도 하고 또 기쁨을 주시기도 합니다. тэр биднийг тайлгаруулж бас тэр бидэнд баяр хөөргийг өгдөг. 그리고 성령은 그 하시고자 하는 그 목적을 다 이루십니다. Тэгээд зогсохгүй ариун сүнс ямар юу хийх зорилго байна тийм ээ? Тэр зорилгоо заавал биелүүлдэг байна. 그럴 때 우리는 만족과 기쁨을 누리게 되는 것입니다. Яг тэр үед бид нар сэтгэл ханамж болоод тийм ээ тэр баяр хөөргийг мэдэрч чаддаг. 자, 또 우리는 순결한 마음으로 기도해야 합니다. Тэгээд бид нар бурхны өмнө залбирахаа цэвэр ариун сэтгэлээр залбирах хэрэгтэй. 예, 순결한 마음과 깨끗한 손이 있어야 합니다. За цэвэр ариун сэтгэл бас цэвэрхэн гар байх хэрэгтэй гэж байна. 예, 성경에 보면은 이 히브리서 10장 22절, 계시록 5장 8절에 За Еврэ Библиэр хэлбэл Еврэ 10:22 Илчлэлт 5:8 дээр 이 성도의 기도를 금 대접 위에 놓인 향이라고 이렇게 부릅니다. 향. за итгэгчдийн залбирлыг тийм ээ одоо утлаг гэж хэлж байгаа. 그러니까 이 성도의 마음은 금 대접과 같다는 거예요. 금 대접. За тэгвэл энэ маань юу гэж хэлж байна гэх юм бол тэр 그리고 기도는 сэтгэлийг тийм ээ одоо юу гэдэг алтан тавган дээр тавьсан алтан тавг гэж илэрхийлж байгаа. 그러니까 우리 마음은 금 대접 같고 기도는 그 안에 놓인 향, 그 안에 놓인 향과 같다. За тэгээд залбирал маань болохоор түрүүн утлаг гэж хэлсэн гэсэн тийм ээ. Тэгвэл тэр залбирал маань алтан тавган дээр тавьсан одоо утлаг гэж бид нэр ойлгож болох нь залбирлыг. 그렇기 때문에 우리 마음에서 악한 거 이런 걸 다 제하고 기도해야 된다라는 것입니다. Тэгвэл үнэхээр бид нэр үнэхээр тэр одоо алтан сэтгэл зүр сэтгэл маань алтчиг байх юм бол тэр зүр сэтгэл дотор байгаа тэр бузар зүйлсүүдийг бид нар гаргаж хаях хэрэгтэй байх юм. 자, 그리고 계속 이어서 진실되게 기도하라는 거예요. 진실되게 기도하라. Тэгээд дараагийнх нь бид нар юу гэх юм бол одоо чин үнэнчээр гэх юм үнэн сэтгэлээр одоо залбирах хэрэгтэй гэж. 우리는 결국 기도하면서 하나님과 약속을 하게 되는 것입니다. Бид нар бурхны өмнө тийм ээ одоо залбирснаар одоо бурхан амсныхаа дагуу залбирдаг гэж. 그러니까 우리가 하나님 앞에 우리의 죄를 용서를 간구한다면 결국 하나님 앞에 다시는 죄를 짓지 않겠다라고 약속한 것이 됩니다. Бид нар ингээ бурхны өмнө гимшиж байна тийм ээ ямар нэгэн гим нүгэл хийснийхаа төлөө гимшиж байна гэвэл энэ маань бид нар дахин одоо тэр гим нүглийг үйлдэхгүй гэж амлалт өгж байгаатай адилхан байна. 그러니까 우리는 진실되게 기도하면서 또 하나님 앞에 약속한 것을 그대로 행해야 되는 것입니다. Тийм учраас бид нар чин сэтгэлээсээ залбирсан залбирлаа тийм ээ бурхны өмнө амласан амлалтаа заавал хийж гүйцэтгэх хэрэгтэй байна. 자, 그리고 의심을 버려야 됩니다. За тэгээд дараа нь залбирлт маань юу гэж чухал гэхээр бас эргэлзээгээ бид нар хаях хэрэгтэй байна. 하나님이 들어주실 것이다 확신을 가져야 합니다. Бидний залбирлыг бурхан сонсно гэсэн бат итгэлтэй байх хэрэгтэй. 믿음의 기도는 역사하는 힘이 크다고 했습니다. За итгэлийн залбирал бол тийм ээ одоо хүчтэй гэж хэлсэн байгаа. 의심하지 말라고 그랬어요. Тэгээ бас бүү эргэлз гэсэн. 우리가 기도할 때 무엇보다도 우리가 기도할 때 가져야 할 그 믿음은 하나님을 기쁘시게 하고 있다라는
그 믿음을 가져야 합니다. Тэгээд бид нэр юу юунаас сэдвүүтэйгээр тийм ээ бидний залбирал маань бурхан тааламжтай байдаг юм аа. Бурхан одоо тааламжтай тэр залбирдаг юм аа гэдэг хэлсэн одоо бат итгэлтэй байх хэрэгтэй. 우리가 하나님의 약속에 대한 분명한 믿음이 우리가 기도하는 중에 우리가 나타나야 합니다. Бидний залбирал донд тийм ээ одоо бурханы өгсөн амлалт бидний залбирал донд маш тодорхой итгэлээр одоо гарч ирэх хэрэгтэй. 우리가 이 사무엘상 1장에 보면은 한나의 기도 우리가 잘 알죠? Тэгэхээр нэгдүгээр Самуэлийн 1:18 дээр Самуэлийн биш ээж бол тэр Ханнагийн залбирлыг мэднэ тийм ээ. 하나님 앞에 간절히 기도했습니다. Тэр бурханы өмнө маш их хичээнгүйтэн залбирсан. 그 옆에서 엘리 제사장이 보고 있었는데 За хажуунаас нь Эли иш үзүүлэгч биш дахиж харж байсан. 술에 취한 줄로 알 정도로 이 한나가 간절히 기도했던 것입니다. Үнэхээр дарсан гэх юм уу архинд цогцсон юм шиг согтуурч байгаа юм шиг тийм ээ одоо ингэж тэгж одоо харагдах хэмжээний тэр чин сэтгэлээс ингэж залбирч байсан юм. 그리고 한나는 응답의 확신을 받고 자리에서 일어났습니다. За тэгвэл Ханнагийн залбирлынхаа хариултыг аваад тийм үү одоо тэр болсон байгаа. 그러니까 한나의 기도는 이제 자녀를 낳을 수 없는데 이제 하나님이 확신을 주신 것입니다. Ханна болохоор өөрөө хүүхд төрүүлж чадахгүй юм ихтэй тийм үү. Гэтэл бурханы өмнө тэр залбирснаар бурхан түнд одоо баталгаа өгсөн байгаа. Бат итгэл өгсөн байгаа. 그리고 더 이상은 슬픈 기색을 띠지 않았습니다. Тэгээд тэрнээс хойш дахиж одоо уйдгардж бониглаагүй. 그러니까 우리도 이러한 확신을 가지고 기도하는 것입니다. Тийм учраас бид нар ч гэсэн залбирахдаа ийм бат итгэлтэйгээр энэ итгэлтэйгээр тийм ээ одоо залбирах хэрэгтэй. 자, 그리고 우리는 아들의 자유를 가지고 담대히 기도해야 합니다. Бид нар тэр 아들의 우리가 이제 하나님의 아들이 돼서 하나님의 아들이라는 그러한 위치에서 자유를 가지고 담대히 기도하라는 거예요. тэгвэл бид нар бурхны өмнө залбирахдаа би бол бурхны хүүхэд шүү гэсэн тэр бат итгэлтэйгээр байж тэр эрх чөлөөтэйгээр тэр бурхны өмнө одоо залбирах хэрэгтэй байна. 그러니까 우리는 하나님을 얼마든지 아버지라 이제 부르면서 나아갈 수 있다라는 것입니다. Тийм учраас бид нар бурхныг тийм ээ хизээд тийм бурхныг аав минь эцэг минь гэж тийм ээ дуудаж чадах нь. 이 자녀들 중에도 이렇게 부모에게 잘 말을 못하는 자녀들이 있어요. Хүүхдүүдийг харах юм бол эцэг ихтэй сайн одоо хийж ярьж чаддаггүй тийм ээ одоо хүүхд байдаг. 그러면 좀 부모가 답답하죠. Хэрвээ гэх юм бол эцэг их мэдээж одоо тэр нь бачуураад хэцүү байдаг тийм үү. 그 아이가 자기가 어떤 생각이나 어떤 표현들을 부모에게 잘하면 부모가 그 아이에 대해서 잘 알 수 있을 것입니다. Хэрвээ хүүхэд нь тийм ээ эцэг ихтэй өөрийгөө сайн илэрхийлж өөрийнхөө бодлоор яриад явах юм бол эцэг ихтэй сайн ярилцсан бол эцэг их хүүхэд тэр хүүгийнхаа талаар маш сайн мэддэг байна. 또 그러한 자녀들은 부모가 더 사랑하게 됩니다. Хэрвээ тэгж ярих юм бол тэр эцэг их тийм ээ тэр хүүхдээ илүү их одоо хайрладаг болно. 그러니까 부모에게 자유롭게 자녀가 나아갈 수 있는데 가서 말하지 못할 이유가 어디 있겠습니까? Тэгвэл өөр хүүхэд нь тийм ээ эцэг ихтэй хизээ очоод юугаач ярьж болно. Гэтэл тэр эцэг ихтэй ярьж болохгүй, ярилцаж чадахгүй байх шалтгаан юу вэ вэ? 우리에게 그런 거룩한 자유가 있기 때문에 담대하게 하나님 앞에 나아가서 기도할 수 있습니다. Гэтэл биднес болохоор ариун тийм үү тэр одоо зориг байгаа учраас бурхны өмнө илүү зоригтойгоор очиж залбирах хэрэгтэй байна. 자, 또 한 가지 필요한 마음의 자세는 열심입니다. 열심. За дараа нь болохоор бид нар залбирахад тийм ээ хэрэгцээтэй зүйл маань юу юм бол илүү тэр хичээл зүтгэлтэй байх хэрэгтэй. 자, 여러분 열심히 기도하는 일에는 많은 것을 이루게 됩니다.
За ингэж хичээл зүтгэлтэйгээр ингэж одоо залбирахад маш их зүйлийг бид нэр биелүүлж чадна. 쉬지 말고 기도하라고 했죠. За тэгээд тасралтгүй залбир гэж хэлсэн байдаг тийм ээ. 이런 기도는 이렇게 기도할 때에는 헛된 생각이 틈탈 여지가 없습니다. За, ингэж залбирах юм бол дэмий хоосон бодол санаанууд тийм ээ тэр орж ирж чадахгүй байх нэ. 우리가 보통은 이제 뭐 예배하는 일, 어떤 특정한 일에는 열심을 다하지만 За бид нэр онцгой тохиолдолд ч юм одоо мөрөглөлийн ажил ч юм уу эсвэл өөр одоо ямар нэгэн зүйл маш их одоо хичээл зүтгэлтэй одоо байдаг. 이 기도하는 일은 어떤 이렇게 정해진 일이 아니기 때문에 좀 뒤로 미룰 때가 있어요. 뒤로. Энэ залбирлал яг ингээд тогтоогоод өгчихсэн зүйл биш учраас за дараа нь залбирая, за ингээд залбирая, за жоохон байж байгаа залбирая гэдэг нэг хойшлуудад авах тохиолдол маш их байдаг. 그런데 여러분 오늘 이 강의를 통해서라도 여러분들이 이 기도에 대한 이 생각이 바뀌어져야 됩니다. Тэгвэл ядаж та нар өнөөдрийн энэ хичээлээр дамжуулаад тийм ээ энэ залбирлын талаарх бодол санаа чинь өөрчлөгдөх хэрэгтэй шүү. 그래서 기도가 항상 우리가 시작이 기도가 돼야 됩니다. Тийм учраас үргэлж бидний ихтэй тийм ээ одоо үргэлж одоо залбирлаар ихтэй байх хэрэгтэй. 그래서 여러분 나름대로 어떻게 하면 열심히 내가 기도할 수 있을까? 그런 시간을 정하고 또 장소를 정해야 될 것입니다. Тэгвэл би яавал тийм ээ одоо залбирч чадах вэ гэж бодоод залбирах цагаа бас залбирах газраа ингэж тийм ээ одоо бас товдог байх хэрэгтэй. 다니엘서에도 보면은 이 다니엘이 기도 시작하기를 마음을 먹을 때 하나님이 바로 하나님이 일하기 시작했다고 했습니다. 천사를 보내셨습니다. За тэгээд Даниэл номдэр харах юм бол Даниэл тийм одоо залбирахаар шийдсэн үед Бурхан тэр одоо хариултыг Тэнгэр ичээр дамжуулан өгч явуулдаг. 그러니까 여러분 이 마음만 먹어도 하나님이 기뻐하시는 일이 바로 기도입니다. Тийм учраас та нар шийдвэр гаргах юм бол Бурхан тааламжтай байж тийм ээ Бурханыг баярлуулж чаддаг зүйл бол энэ залбирал байна. 자, 그리고 우리는 이 기도를 끈질기게 해야 됩니다. За тэгээд бид нэр залбирлыг тасралтгүйгээр тийм ээ одоо үргэлжлүүлэн тасралтгүй залбирах хэрэгтэй. 예, 구하라 그랬어요. 구하라. За гэж хэлсэн байгаа. 얻을 때까지 구하는 겁니다. Тэгвэл бид нэр авах хүртэл тасралтгүй залбирах хэрэгтэй байна. 찾으라 그랬어요. 찾으라. За дараа нь хай гэсэн. 그 두드려라 그래. 두드려라. Тэгээд тогш гэсэн. 예, 이것은 계속 끈질기게 기도하라는 것입니다. За тэгвэл энэ маань одоо ямар ч саадгүйгээр одоо уухгүй хичээнгүлэн залбираарай гэсэн үг байна. Тасралтгүй залбир гэсэн үг байна. 예, 여러분들도 기도하다 보면 때로는 이제 뭐 아무것도 얻지 못할 경우가 더러 있습니다. Заримдаа та бүхэн залбирх юм бол тийм ээ одоо залбирлын хариулт авахгүй байх үе байдаг. 그러나 그것은 우리가 느끼기에 우리가 보기에 아무것도 얻지 못했다라고 생각될 뿐이지. Тэгвэл тэр бид нар авч чадахгүй байна гэдэг маань юу вэ гэх юм бол бид нар заримдаа өөрөө мэдээгүй эсвэл зүгээр бидний хувьд мэдрэгдэж байгаа зүйл нь за би хариултаа авч чадсан үү гэж мэдрэгдэж болох ч гэсэн 하나님께서는 보이지 않는 곳에서 계속 하나님은 일하고 계십니다. харин Бурхан биднэрт үйл үзэгдэх талбар дээр тийм ээ одоо үргэлж Бурхан ажиллаж байдаг байна. 누가복음 18장에 그 원한 맺힌 과부 이야기가 나옵니다. Луки 18 дугаар бүлэг дээр нэг бэлэвсэн эмэгтэй гарч байгаа. 날마다 재판장 앞에 찾아가서 자기가 자기의 이 원한을 풀어달라고 했습니다. Өдөр болгон тэр одоо юу гэдэг хүүхдээр очиод тийм ээ миний гомдлыг хайж өгөөч гэж. 그랬더니 하나님도 두려워하지 않는 이 재판관이 그 과부의 원한을 풀어주었습니다. Гэтэл Бурханаас айж имээдэггүй энэ шүүгч хүртэл тийм ээ одоо тэр бэлэвсэн эмэгтэй гомдлыг нь тайлж түүний хэргийг шийдэж өгсөн. 하물며 그죠? 우리 하나님은 사랑이 무한하신데 왜 들어주지 않으시겠습니까? Хэрвээ одоо тийм бол бидний энэ гуйлт залбирлыг тийм ээ Бурхан бидний залбирал одоо сонсож хариулахгүй гэж үү? 자, 마지막으로 중요한 것은 예수 그리스도의 이름으로
우리가 기도합니다. За тэгээ бид нэр залбиралт маань хамгийн сүүлд нь одоо хамгийн чухал зүйл нь юу вэ гэвэл бид нэр залбирлаа Есүс Христийн нэрээр гуйх хэрэгтэй байна. 자, 아무리 우리가 열심으로 또 오래 또 진심으로 했다 해도 예수 그리스도의 이름이 빠지면 안 됩니다. Бид нэр хичнээн одоо идэвхтэй тэгээ сайн эсвэл урт залбирсан байлаа ч гэсэн тэнцээ Есүс Христийн нэрэл байхгүй бол тэр залбирал ямар ч нэмэргүй байна. 예, 우리는 예수 그리스도의 이름으로 힘을 입어서 하나님 앞에 나아갈 수 있는 것입니다. Бид нэр Есүс Христийн нэрний хүчийг өмсөн тийм ээ бид нар Бурхны өмнө очиж чадсан. 자, 우리가 이렇게 기도하면 하나님이 우리에게 많은 것을 누리게 해주십니다. Тэгвэл бид нэр ингэж Бурхны өмнө залбирх юм бол Бурхан биднэрт маш их зүйлсийг өгдөг байна. 또 기도하는 그러한 성도들의 삶이 완전히 변화가 됩니다. Тэгвэл залбирдаг итгэгчийн одоо амьдрал бүрэн өөрчлөгддөг. 누가복음 9장에서 보면은 그 변화산에서 예수님과 그 제자들이 그 변화산에서 그 변화가 된 그러한 모습을 보여주셨습니다. Одоо сайн мэдээний номдэр харах юм бол нөгөө өөрчлөлтийн уулан дээр тийм ээ Есүс дагалдагч нар дагаа гараад залбирч хагаад одоо нүдэн дээр нь өөрчлөгддөг тийм ээ. 시내산에서 이 모세가 하나님을 만나고 나서 그 얼굴에 광채가 났습니다. Синай уулан дээр Мосе тийм ээ Бурхантай уулзсны дараа тэр нүүрэн хүртэл одоо гэрэлтэж байсан. 이처럼 기도는 우리 영혼의 안식이 됩니다. Тийм учраас энэ залбирал маань бидний сүнсний маань амралт болж байгаа байна. 또 죽음에서 생명으로 일으키는 도움이 됩니다. Бас өглөөс амь руу шилжихэд тусалдаг тийм ээ бидний туслагч болж байгаа байна. 뿐만 아니라 이 세상에서 하나님과 계속 교제할 수 있는 그러한 통로가 되는 것입니다. За тэгээд бас Бурхантай үргэлж тийм ээ одоо тасралтгүй залбирч чадах одоо залбирах биш нөхөрлөж чадах тэр нөхөрлийн маань одоо холбоос болж байгаа байна. 자, 그렇기 때문에 우리가 이 기도 가운데서 하나님의 이름이 거룩하게 여기는 법을 우리가 잘 배워야겠죠. Тэгвэл бидний залбирлаар дамжуулан Бурханы нэрийг ариусгах, тийм ээ ариунаар дуурсаж чадах, дуудаж чадах энэ арга суралцах хэрэгтэй. 자, 그 시작은 우리가 예배입니다. Тэгвэл түүний эхлэл нь юу гэх юм бол бидний одоо өргөж байгаа мөргөл байна. 그 예배 안에 있는 말씀과 성례와 기도. Тэр өргөл дотор одоо юу гэж байгаа оролцож байгаа биш мөргөл дотор оролцож байгаа тэр үг хийгээд ариун ёслолууд залбирал. 네, 우리가 앞에서 이러한 내용들을 잘 배웠죠. Бид нэр өмнө нь тэр үг болоод биш ариун ёслолын талаар сурчсан тийм ээ. 우리가 이것을 잘 깨닫고 순종해서 사는 동안 하나님의 거룩한 영광을 나타내 드리게 됩니다. Бид нэр энэ дэлхий дээр амьдрах хугацаанд эдгээр зүйлсээр дамжуулан үг болоод ариун ёслол төр залбирлаар дамжуулан Бурхны ариун тэр нэрийг Бурхны ариун гэдгийг одоо Бурхныг одоо өргөмжлөх хэрэгтэй. 이로 인해서 우리는 거룩한 하나님의 성도가 되는 것입니다. Ингэж бид нэр Бурхны тэр ариун итгэгч болж өгнэ. 자, 이걸 이제 우리가 배웠죠. 그래서 우리는 하나님 앞에 함께 모여서 하나님을 항상 찬양합니다. Бид нэр сайн сурсан тийм ээ. Тиймээс бид нэр Бурхны өмнө цуглаж хамтдаа цуглаад Бурхныг магтах хэрэгтэй. 자, 우리가 이 찬양 가운데서 하나님의 이름을 영원토록 거룩히 여길 수 있도록 우리가 지금 Энэ мөрөглөөр дамжуулан бид нэр Бурхны үгийг Бурхны нэрийг ариунаар одоо дуудаж чадахын тулд 특별히 오늘 이제 기도에 대해서 배웠는데 이 기도하는 가운데서 하나님의 이름을 거룩히 여기는 법을 여러분들이 잘 기억하시기 바라겠습니다. За тэгээд энэ тэр дундаа бидний өнөөдөр сурсан энэ залбирал байна. Тийм ээ энэ залбирлаар дамжуулан Бурхны нэрийг улам илүү ариунаар дуудаж чадах тийм ээ аргад одоо сайн суралцаасаа гэж хүсэж байна.